known as Salam GRU 2025, I am Syazwanie Mansor from YBhg Kedah, your moderator for today. Welcome to our webinar session in collaboration between Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri PJI UiTM Kedah and Institut Kepimpinan Pembangunan ILD UiTM Kedah. First of all, I would like to thank to all the participants joining from here, Google Meet, and also ILD UiTM Kedah YouTube channel and also Facebook page. For those from Google Meet, I would like to ask for your cooperation to please mute your microphone while our speaker is sharing later on. And if you have any question, you can unmute your mic, introduce yourself, and ask questions to the speaker. For participants from YouTube and Facebook, don't worry, just type your question in the chat box or comment space there, and I will deliver your questions to our speaker from time to time. And the attendance link will be shared towards the end of the session later, inshallah. So for today, Alhamdulillah, we are very grateful to have another webinar session entitled Publication Made Easy with Professor Dr. Roshima from Faculty of Accountancy, UiTM Kedah. Before we begin, allow me to share on our speaker's background in her academic career. Professor Dr. Roshima currently acts as an Associate Fellow at Accounting Research Institute, ARI. Her research interests are in the area of corporate governance, corporate social responsibility, sustainable development, Islamic accounting, ethics, and financial criminology. She has conducted a number of research presented at international and national seminars, conferences, and published in proceedings and journals. She also has published books and book chapters both nationally and internationally. She serves on the editorial board of several national and international journals. She serves on the editorial advisory board of Social Responsibility Journal for Emerald Group Publishing. She also serves on the board of issues in social and environmental accounting, the Emerald Book Series on developments in corporate governance and responsibility, and also co-editor of the Stinger Book Series on accounting, finance, sustainability, governance, and fraud, theory and application. In 2012, she received an Outstanding Author Contribution Award winner by the Emerald Literary Network Awards for Excellence, and in 2020, she was named as one of the 300 most influential women in Islamic business and finance by Cambridge International Finance Advisory in the Women Report 2020. Such an extensive and impressive background, I would say. And actually, whatever that I have read just now is a gist and selected achievement of Prof. Yeah? If I were to read in detail, I think her publications and other achievements, I need that this 2 hours of this webinar. But I believe you are here to listen to her sharing on how she did it, and the most important thing, easily. And that's the keyword for today, and that's why the webinar is named as Publication Made Easy. Yeah? So I think without further ado, let's welcome Prof. Roshima. Prof, the floor is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you so much to Dr. Wawa. I think I call her Wawa. Yeah, no problem. Okay, thank you so much for that kind introductions actually. So and first thing first, I would like to express my appreciation to Bahagian Penyelidikan and also Jaringan Industri, and also ILD, I think the Institut Kepimpinan and Pembangunan, UiTM Kedah Branch, for inviting me here today to give actually a little experience about publications, and I think the right person to talk on this publication is actually, kalau kita tengok, is Dr. Rizaimi, but he actually in Shah Alam. So I'm here actually. So the title given to me is Publication Made Easy. I don't know whether it's made easy or not, but to tell the truth, it's a process, it's a long journey that I would like to share with all of you how to make it these publications. It's not easy, but something that interesting that we can do together actually. Benda ni sebenarnya is start with minat daripada hati kita lah, whether kita minat atau tak. Saya pernah kata to my colleagues actually, kalau kita ada minat, walau bagaimana sekalipun kita akan cari masa untuk menulis juga. That is I think the keyword saya bagi pada my colleagues. And then the second one, kalau kita masa is very important, and I'm sure here I think 28 orang yang hadir hari ini, can I say that we are actually dalam track
teaching and learning, if I'm not mistaken. I think UiTM Kedah, can I say 100% is teaching and learning. And I'm sure masa itu adalah perkara yang agak sukar for all of us actually, to manage time in order to write a good paper. Can I say that? Saya rasa semua agree with that. But yet, if kalau kita minat macam mana sekalipun, we will try our best to find a time to write a paper. Okay. So again, thank you PJI and also ILD sebab bagi saya peluang. So I think allow me to share. I think, can you see the slides, everyone here? Nampak, Prof. Okay, good. Okay, so as I mentioned earlier, that the writing is a way to find out more, you know, we need to start from scratch, and actually gradually we will improve as we go together. Okay, that is what we call about writing a paper. So yes, I would like to share with all of you. Kalau tengok pada saya punya Google Scholar, if you can see, saya start menulis sebelum tu lagi 2009 dah ada paper, tapi paper yang biasa-biasa saja. But I think yang mengenali saya di UiTM Kedah ni, since daripada dulu saya akan menulis, kita ada wahana akademik, so kalau ada peluang menulis, I will try my best to menulis. Suka nak menulis, walaupun masa tu mengajar like 20 hours, 24 hours, 18 jam during that time. But bila kita minat, as I mentioned earlier, we will try our best to find time to write a paper. Okay, so this is my first paper actually, yang saya dapat first paper yang actually index dalam Scopus, if I'm not mistaken, pada tahun 2009. If you look at here, my first paper yang saya tulis pada 2009 is among yang paling banyak cited, 941. Just imagine, with only one paper is actually come up with most higher cited and most highest read, kan? So saya nak bagi semangat kepada yang hadir hari ini. Kalau saya tengok di sini adalah dah semakin meningkat. I hope Dr. Zaini ramai yang boleh join sebab bila ramai join, saya nak bagi semangat ni macam mana nak menulis supaya kita boleh capai KPI kita di UiTM Kedah. Sebab benda menulis ni, saya ada strategi dia yang saya nak share with all of you here yang hadir, insyaAllah ada strategi dia macam mana kita nak pelbagaikan, bagaimana seorang tu dia boleh menulis like dalam setahun like 4 papers or 5 papers. Okay, so kalau tengok pengalaman saya sendiri, so for today's talk, can I say that I would like to share more like my experience, susah senang saya menulis, bagaimana saya terapkan minat tu, because you can see here with only one paper, citation saya 941, so I'm sure dia dah contribute daripada 1400 citation di sini, so tolak 900 lebih ni macam 500 lebih tu adalah paper-paper yang lain. So can you imagine? So 2009 ni adalah paper yang pertama saya tulis. So yang boleh dikatakan sebagai pioneer, orang yang pioneer yang mula-mula menulis dalam bidang CSR yang saya cuba integratekan dia bersama dengan corporate governance. So bila saya menjadi orang yang pertama, can I say the first one that actually tried to relate a CG and also CSR during that time. So that's the reason why academics or scholar keep on actually citing my paper during that time. So saya nak inform to everyone here, to advise everyone here, kalau boleh citation ni kita jangan ada terlampau banyak, what we call self citation. So kita nak keluarkan paper yang a very high quality. So that's why we need to have paper yang so that scholar lain boleh cite paper kita. So that's why we need to write a paper yang a good one, a quality one. Okay, so saya akan share sebaik yang mungkin experience bagaimana untuk memperbanyakkan artikel, bagaimana nak menulis artikel, dia ada strategi dia. So allow me to talk about, give a brief introductions on this publication. It's not made easy, saya tak boleh kata easy. Publications is something senang bagi orang yang minat, but
akan jadi susah sekiranya kita tidak tahu. Saya tak kata you all tak tahu, mungkin you tidak tahu cara dan bagaimana untuk menulis. So that's why we need to give you strategi dia macam mana untuk bagi jadi boleh menulis. Okay. Okay, why we need to start writing and do this what we call publications? You know why? Because as we know that publication is writing for scholarly publication is a very competitive endeavor. Can we say that bukan saja we must be good in language skills, but at the same time we also must be good in other factors that might be affected us to write a good paper, you know. So apa benda yang perlu kita tahu di sini adalah bukan saja setengah orang is a bonus for them because they have a very good in what we call language skills, but yet language skills sahaja tidak begitu cukup untuk kita keluarkan a very good, the quality one. So that's why we need to have what we call other factors such as something what we call novelty. Adakah paper yang kita keluar tu ada novelty yang can attract editors ataupun editors yang journal yang pertama akan screen paper kita, so bila dia tengok good, okay, ada novelty dia, so dia akan pass kepada reviewers. So kita nak lepaskan yang first orang kata benteng pertama sebelum dia pergi kepada proses seterusnya. So that's why we need to have a paper that not only a very good in language but also benda yang ada something yang triggered, you know, triggered ataupun attract the attentions of, can I say, the editors. Okay, so and then as we know why we need to write a paper, because it's actually one of the requirements for academic promotion and also for the postgraduate degree in universities. So yes, I would like to share my experience during interview with Datuk Bakar. I still remember during that time. So Datuk Bakar will ask me this kind of questions. Do you have a Q1 paper? Do you have a Q2 paper? So this is all those preparations yang kepada yang hadir pada hari ini, and I'm sure kat sini dah 33, to make sure yourself actually ada benda-benda ni supaya bila kita pergi for interview untuk promotion, kita dah ada benda yang kita nak boleh jawab kepada interviewer. So as we know that one of the requirements for academic promotion adalah publication. So yes, kadang-kadang saya tahu yang dah apply for 54 and you might go for VK7 in the future, insyaAllah kita doakan ramai lagi yang di UiTM Kedah yang akan pergi for VK7 dan juga 54, saya doakan. So what you need to know is that dalam interview tu dia akan tanya, yes, you might fulfill all the requirements yang untuk pergi ke 54, berapa artikel yang perlu disediakan, betul tak? Tapi during the interview process, the interviewer will ask you, do you have any index paper in Scopus? Do you have any index paper in ISI ataupun WOS? Dia akan tanya, walaupun we might fulfill all, dan dia akan tanya berapa Scopus, berapa ISI, dia akan tanya berapa Q1, berapa Q2. But I still remember last time when I went to the interview for VK7, they did ask me about you ada tak Q1, Q2 dan sebagainya. So that's why we need to write, no matter how, kita kena menulis kepada, sebab apa? Sebab dia adalah satu KPI yang perlu kita capai, but not only in untuk promotion, but also for the postgraduate students. So kepada sesiapa yang jadi supervisor, so you need to advise your students, especially yang buat PhD and also master students, they need to write, for master student they need to publish one paper in index journal, and for PhD tak salah saya 2 atau 3 sekarang perlu ada index publication in index journal. Sekiranya tiada, if they, let's say tak ada, so and I'm sure diorang tak boleh pergi for what we call viva voce.
dia tidak dapat pergi for viva voce sebab syarat dia mesti ada satu publication dalam index journal. Kalau master satu, kalau PhD 3 tak salah saya, 2 atau 3 macam tu. So for those yang tengah supervise PhD students and for those yang tengah supervise master students, so make sure your students actually publish in what we call index journal. And then yes, why we need to write, because we want to improve MyRA, and then this is a way to we want to actually assist our university in university rankings. Sebab salah satu kriteria untuk rankings adalah mesti ada banyak paper yang di cite, citation juga dikira. Bukan itu saja, dan juga perlu ada banyak paper yang dipublish dalam index journal. And then for MyRA dulu kita cuma ada 3 saja, iaitu ERA, Scopus dan juga WOS ataupun ISI. Okay, sekarang dia dah extend kepada MySite. So why not? Dah ada peluang untuk semakin KPT dah extend ke not only kepada 3 saja jurnal yang berindeks tadi yang saya sebut, sekarang dia dah extend kepada what we call MySite. So take this opportunity to publish sebanyak mungkin. So salah satu sebab kenapa kita belum menulis, because of this MyRA dan juga ranking. And the last one, saya lebih suka kita menulis because knowledge is shared actually through publication. Because let's say I'm sure semua yang dalam hari ni hadir macam-macam bidang. We want to be the pioneer ataupun the one is actually the first one who actually do research in this area. Kalau kita nak claim, saya yang pertama buat research dalam area ni, we can claim verbally and then just inform to our friends that this is my research. Tapi untuk claim actually this is you actually the first one actually yang tackle these problems, yang tackle these issues yang buat research in this area. So how you gonna claim that is actually this is your idea or your first research? How? It's through publication. Sebab tu no matter how, kalau saya buat research macam mana sekalipun, saya akan pastikan saya nak claim kata ni tajuk ni, area ni saya yang pertama keluarkan. Saya tak boleh claim dengan kata-kata cerita buat research. Tak habis kat situ. Dia kena extend kepada publication. Bila you publish, so sekarang baru kita boleh claim bahawa this tajuk or this area, this issue is Roshima et al. yang first kali buat. So sebab tu kalau you tengok kita kena pandai strategize in a way that so that we can be the first one actually the pioneer in that area. So how? By publish the paper. Can I say that when we publish the paper is actually we want to share ataupun disseminate the knowledge to what we call wider scientific community in a way that people can cite you, you can get feedback from the peers or from the reviewers, and also it is one way to prove to them that we actually conducting a quality study ataupun quality research. Bila you boleh publish paper, it shows that you actually did a very good research, you did a very high quality research sampai boleh publish. Okay, sebab tu saya kata di sini kita perlu publish so that kita supaya kita punya kajian tu dapat diguna pakai oleh orang lain lagi, researcher yang kat luar sana, dan juga a wider scientific community. That is very important why we need to publish. Okay. Yes, I would like to share with all of you here the Perkeliling Timbalan Naib Chancellor, okay, Penyelidikan dan Inovasi. So bilangan 1 tahun 2020. This is the latest one, if I'm not mistaken. Betul tak Dr. Zaini? Saya rasa yang ni the latest one. Sebelum ni RMC ya, Dr. Zaini RMC. Sebelum ni kita ada 2018. Ya, betul. Betul, okay, thank you. InsyaAllah. Okay.
Kalau kita tengok di sini, majority of us di UiTM Kedah is 100%. Can I say that saya baru bertanya pada maklum pada TNC PNI baru-baru ni bahawa majoriti kita berada di sini di track pengajaran dan pembelajaran, track kepimpinan dan juga track pengamal industri. So kalau kita tengok di sini, this is all the grades yang perlu kita lihat lah. Macam saya VK7, saya perlu publish 4 jurnal berindeks dan 1 yang tidak berindeks. Itu KPI yang perlu dicapai. And kalau 54, dia kena ada 3 jurnal berindeks, 1 yang tidak lain-lain penerbitan lah. Dan DM51 sekurang-kurangnya 1. And I'm sure kat UiTM Kedah majority of us is 51, 52, isn't it? So dan kita juga ada 45. Kalau tengok 45 dan 52 dia punya KPI tu sama. 1, 1, 2, 2. Maknanya no matter how sekurang-kurangnya 1 perlu ada jurnal berindeks. Kalau tak salah saya, dia ada pula yang menunjukkan bahawa dalam 4 ni, dalam 3 ni kena corresponding author ada perlu 3 ke 2 ke. Tapi so far kalau kita tengok pada TNC PNI Prof Nur Azhar baru-baru ni, dia sekurang-kurangnya nak 1 kita yang mana 51 dan 52 tu perlu ada corresponding author. So corresponding author 1 dan main author ataupun corresponding author. So I think everyone knows the difference between corresponding and main. Boleh tahu tak? Corresponding ni adalah author yang terlibat dalam yang menghantar artikel tu kepada jurnal. So dia yang terlibat dalam proses menghantar artikel ke jurnal. Daripada proses A sampai Z lah, dia yang akan kata liaise dengan editor. So editor akan bercakap dengan dia, katalah apa-apa berlaku, katalah kena minor ke, kena major ke, dia akan email kepada corresponding author. Meaning to say dia adalah author yang akan liaise dengan editor yang akan start from beginning, from A to Z dalam proses publication paper tersebut. So main author adalah mereka yang first author lah, author yang pertama. So sekarang UiTM lebih melihat kedua-duanya lah supaya akan ada di kalangan pensyarah yang menjadi main author kalau boleh dan juga corresponding author. Dia punya weightage tu saya nak kata sama, lebih kurang sama lah macam tu. Tapi sekarang tak sama. Main author tu dia lagi weightage dia lagi tinggi. Tapi UiTM from Azhar datang hari tu baru ni dia kata at least corresponding author. Corresponding author ni saya bagi contoh macam master student saya ataupun PhD student saya. Dia orang masih lagi macam tak tahu macam mana nak contact, nak hantar paper, okay dan sebagainya. So sebagai supervisor saya akan jadi corresponding author untuk pelajar master saya ataupun PhD saya. Tapi kita kena ada high ethical lah, maknanya corresponding kita make sure student PhD, student master kita menjadi main author sebab ni adalah idea dan juga hasil kerja pelajar kita bersama dengan supervisor, but yet kita perlu letak student sebagai first author. So kita boleh menjadi corresponding author. So I hope semua dah faham apa maksud corresponding author. Okay. Okay, so what is scholarly article? So I think everyone knows kalau nak tengok scholarly article ni features dia ataupun karakteristik dia must be written by experts lah. And then they must be written by expert actually or people in academia, and then they actually use scholarly language, and then they need to provide verifiable and also dia lebih menggunakan technical punya language lah, lebih kepada technical language, dan dia kena provide reliable and also verifiable evidence yang menunjukkan bahawa artikel tu adalah satu benda yang melalui proses yang benar-benar untuk keluarkan findings yang sebenarnya. Okay. Okay,
And then scholarly article ni also must be peer review, meaning to say ada yang melalui proses lah, maknanya they go through the editorial process where other expert yang daripada bidang tersebut will review and assess the paper. Okay, so so kita nak tahu sama ada dia tu artikel tu peer review, you boleh tengok kat jurnal, tapi majority all the index journal ni dia adalah peer review journals. Okay, so these are the publication objective. So saya tahu semua orang kena tahu sebelum nak start menulis ni, nak letak gear 1, 2, 3 ke, you kena tahu kenapa we need to write a paper, because we want to actually to improve the author's research track ataupun CV dan juga reputation papers as contributions. So salah satu dia bila saya submit CV saya rasa Dr. Syazwanie tengok macam mana saya tulis paper ni, ISI ke, WOS, impact factor berapa, jurnal ni Scopus ke, my site ke, ERA. Sebab bila kita submit CV untuk menjadi external examiner, pelajar PhD ataupun pelajar master, benda tu diambil kira juga sebagai salah satu bahawa examiner ni memang menulis dan menjadi expert dalam bidang yang dia akan jadi external examiner kepada pelajar tersebut. So this is one way to actually to improve our authors research track, and also to inspire researchers to provide information, and also to instill a sense of competition among researchers for the prestige of being the first. Yang ni yang saya kata tadi, being the first to publish a new scientific finding. Kita tak boleh claim sesuatu study ataupun research tu kata kita the first one. Contoh yang saya baru dapat FRGS baru-baru ni, bila saya Google memang tajuk tu tak ada lagi orang buat. Memang tak ada lagi yang buat pasal disclosure yang saya nak buat tu. Tapi saya tak boleh claim I'm the first one actually doing that research. Walaupun saya dapat FRGS, selagi saya belum publish, selagi tu orang lain boleh claim kata research tu adalah area tu, isu tu, study tu adalah dia yang pertama. Orang lain boleh claim. So that's why bila you ada research, dia dapat FRGS, this is my advice to all of you. Apa research sekalipun, tak semestinya FRGS, research zakat ke, dana kecemerlangan ke, go and publish conceptual paper. So conceptual paper ni adalah SLR, saya akan tunjuk kemudian. Buat SLR, sekarang ada bibliometrik dan sebagainya. Sebab apa kita kena first publish yang konsep tu dulu, because we want to make sure actually we are the first one actually published in this area. Okay, yang the first one yang buat study on this area. So that's why you need to publish. Okay. And then why? The next one is because we want to, other scholars should conduct additional research based on the published study, and also we want to contribute to the advancements of knowledge. Okay. So this is what is index journal. So yes, index journal is must has completed and pass a review process by a journal indexer. So a journal indexer, it can come from the daripada Scopus ataupun WOS, my site dan sebagainya, ERA. So an indexer can come from any institution, but in the academic sphere, and also an indexer should be those who are trusted and also recognized in their works. So macam kita di Malaysia, we are mostly go for the highest one is ISI ataupun WOS, and the second one is Scopus, the third one is ERA, and I think the last one is my site. Okay, nanti saya akan tunjuk kat you step by step. Okay. So as we know that many universities nowadays demand that a journal should be indexed, particularly in ISI ataupun WOS. Okay, so in order to consider the publication for postgraduate program or faculty promotions. Okay.
So what is index journal? So saya dah letak ikut ranking di sini. So the first one is what we call WOS ataupun ISI. Okay. So this is what we call Clarivate Analytics. So previously kita namakan dia sebagai Thomson Reuters and also ISI. Sekarang dia dah panggil like namely as a Clarivate Analytics and WOS. So saya akan tunjuk kat you bagaimana nak pergi tengok sama ada jurnal tersebut adalah dalam WOS ataupun Scopus ataupun ERA ataupun MySite. Nanti saya akan tunjuk. Sebab kita ni bersyukur sebab kita ada UiTM library yang kita boleh fully utilize dia. Di situ you boleh masuk dalam database dia dan you boleh lihat sama ada nama you tersenarai ataupun tak dalam Scopus tu. Ada tak paper Scopus? Dalam WOS ada tak nama you paper yang dalam Scopus? Dari situ you boleh tahu you ada berapa dah site you, semua akan ada di situ. So that is the first one is Clarivate. So ni saya dah bagi dia punya website. You can go to this and then this is Scopus. The second one Scopus ni kita nak selalu saya akan tengok kepada Schemago. Saya akan pergi pada Schemago. Tapi sekarang saya rasa senang sebab kita boleh terus pergi ke UiTM library kan. You masuk Scopus database, you boleh type nama jurnal, dia akan tengok. I still remember one of my friend. Ini saya nak advise to all of you yang hadir hari ni. Okay. I still remember last time my friend, dia beria-ria kata actually paper dia dalam WOS. Dia kata saya pun congrats lah dia. Lepas tu bila saya tengok nama jurnal tu macam pelik kan. Dia macam spin sikit macam tu. So bila saya Google, memang nama jurnal tu ada dalam tu. Memang ada dalam Scopus database tu ada. Dia dah publish paper tu 2 tahun yang lepas macam itulah. So bila saya Google nama dia, paper tu tak ada dalam Scopus database. Dan bila saya tanya you publish ni macam mana? Dia kata dia bayar like beribu lah, banyak ribu, beribu-ribu. So saya kata sayanglah saya tengok nama you tak ada dalam database Scopus tu. Meaning to say kadang-kadang sekarang ramai yang buat duit lah, you know, yang sebab semua orang tahu university is going for this ranking and then going for publication, semua orang ada KPI masing-masing. So ramai yang buat duit and menipu academicians yang supaya boleh publish dalam jurnal-jurnal yang panggil predatory ni, yang buat duit ni. Tapi sebenarnya dalam Scopus database nama dia tak ada. Just imagine dia dah buang duit, habis duit, but yet memang ada nama Spain, nama jurnal Spain tu dalam Scopus, but yet nama dia tak ada dalam database. Yang tu saya rasa kesian lah sebab dia dah habis duit banyak lah kat situ. So be careful. So that's why before you want to send a paper kepada satu jurnal ni, so make sure you go and check dalam database Scopus, dalam database WOS, dalam MySite. MySite saya rasa bagus lah, bersyukur kepada library kita. Thank you library, saya nampak library kita dah letak, you all tahu kan? Siapa tahu? Library kita dah letak MySite ERA, dia dah letak ERA. So dia dah letak ERA di situ, dia letak ERA, maknanya dia panggil journal finder. Meaning to say you can put the names of the journal and then dia akan keluar sama ada journal tu adalah ERA ataupun tak. So thank you to library lah. So library UiTM yang memang boleh memudahkan kita untuk cari journal tersebut. So ada 4. So saya bagi talk dah ni dulu kepada UiTM Fakulti Perakaunan. Saya kata at least you go to the ERA ataupun MySite, okay? Kalau tak boleh Scopus, tapi kita cubalah Scopus kalau boleh kan. Scopus pun dia ada Q1,
Q2, Q3 and Q4. Tapi Scopus dia tak ada impact factor, okay? Scopus tak ada impact factor. So yang ada impact factor adalah Clarivate Analytics ataupun WOS. Dia ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Selalunya yang mana WOS dia selalunya kebanyakannya majority dia akan automatically Scopus index juga. Okey, yang mana yang ISI dia akan Scopus. Yang Scopus belum tentu lagi dia ISI. Jaranglah berlaku. But yang mana WOS ni dia ada tadi Q1, kuartal 1, 2, 3 dan 4. But at the same time dia ada ESCI, Emerging Source Citation Index. Yang ni masih lagi di bawah WOS tetapi dia tak ada impact factor lagi. Dia tak ada 1.8 ke 5 ke 7 impact factor. Dia belum. Tapi kebarangkalian or probability for this journal to go for Q4 ataupun ada impact factor tu lebih tinggi lah sebab dia telah disenaraikan dalam WOS dan WOS database. Okay. So yes, go for ERA. Saya rasa ni saya dah letak sini online pita UiTM EDU. You just copy, nanti saya akan share this slide to all of you. So you copy ni, you masuk dan dia dah keluar sebab pita dah buat. You just masuk nama jurnal dan make sure jurnal tu betul-betul ERA index dan sebagainya. And then my site. So my site, I think I nampak Jun di sini, VOA ke ada lagi tak Jun? Okay. VOA dah index dalam my site. So ambil peluang ni tulis dalam VOA sekurang-kurangnya lah. So VOA ni my site. My site ni dengan ERA dia mungkin boleh membantu dari segi Myra score sahaja. But yeah, I think go for international. For international ranking kita nak yang Scopus ni lah. At least Scopus kalau untuk ranking international. Tapi untuk UiTM Kedah goes for willing to go for Myra untuk meningkatkan Myra, so you can go for ERA dan my site. I think CPLT also is my site, okay? Dan dalam my ATP, saya nak link dengan my ATP. Dalam my ATP kalau sebut indeks semua ni lah dia ambil kira dalam my ATP. So saya pun kadang-kadang susah nak go for Scopus dan juga SI kan. Saya pun cakap terus terang, nanti saya akan share lagi kemudian. Okay, untuk capai KPI kadang-kadang go for these two first. Pada siapa yang sebenarnya bila saya baca artikel, kadang-kadang bila saya tengok artikel, saya pun reviewer juga. I'm sure semua orang pernah jadi reviewer. Bila saya baca artikel, saya boleh tahu artikel ni level dia nak boleh pergi mana. Saya punya paper lah, bila saya baca, oh paper ni paper biasa-biasa saja. So I won't go, I will send my paper to this Scopus. But I know if I send it to Scopus, dia kebarangkalian untuk accept tu memang tipis lah. So I can actually know whether my paper is level dia apa. So macam mana ni you nak tahu level tu? Nanti saya akan cerita. So again, to all of you yang hadir hari ni, please go for ERA or my site. We do have VOA, we do have CPLT. Banyak ERA memang banyak. And then ERA antara yang banyak berbayar juga. Okay, saya cuba luangkan masa seharian untuk lihat jurnal-jurnal ni. So pergi masuk pita dan lihatlah jurnal mana yang sesuai untuk you publish. Okay. What and why we choose Scopus? Okay, why we choose Scopus? At least Scopus. You know why? Because Scopus ni adalah bibliographic database that actually containing abstract and also citations for academic journal articles. And yes, I always believe that Scopus ni penting because we are helping QS University World Ranking dan juga untuk membantu university ranking kita. So basically Scopus ni dia cover 24,600 titles from all over the world, over 5,000 publishers in the scientific, technical, medical and also social sciences. Sebab
for QS University World Ranking, kita memerlukan Scopus. So at least go for Scopus Q4 pun dah kira okey dah. Okay. So these are the process. So saya akan tunjuk macam mana nak menulis paper step by step daripada abstract sampai ke proses yang seterusnya. Okay. So yes, understanding the submission process, kita ada 8 proses yang you all perlu tengok dan lihat. So first thing first, we will start with writing, and then yang jadi susah ni writing kan, nak menulis pun kadang ambil masa tulis. Yang first proses tu pun dah kadang-kadang rasa macam payah dah. Writing is the first one. Lepas you habis menulis, baru you go for journal selection. And then bila you dah select journal, then you submit. Bila submit tu dah happy dah. Saya selagi tak submit, katalah saya dah habis menulis, lepas tu saya tak hantar journal, saya macam tak sedap duduk. You know why? Because saya tak nak buang masa. Sebab kadang-kadang kita busy sampai terlupa nak submit, for example lah. So it will waste your time because submission process is actually proses yang panjang. It will take a very long time lah. Process is a long time period process. So go and submit no matter how. Bila dah siap tu submit. So dia nak reject ke, nak dash rejection ke, dia nak resubmit ke dan minor dan sebagainya, kemudian kira. Yang penting tulis, siap dan hantar. So and then bila you submit, dia akan melalui review process, and then masa review process tu yang paling kita tak nak adalah dash rejection. Tapi to tell the truth, it always happen to me and my colleague, my friends yang menulis ni, dah jadi kebiasaan dah dash rejection. Okay, to tell the truth, 10 tahun, 15 tahun yang dahulu, kalau dash rejection tu saya memang 3 bulan je saya tak buat apa, tak mau menulis. It happened to me 15 years, 10 years ago. But now, let's say berlakunya dash rejection, I won't give up, you know. Okay, you tak nak, ada banyak lagi jurnal lain. Sebab saya kata tadi database Scopus pun dah beribu. We can actually don't give up. We can send it to other journals. Kalau journals ni tak nak, jurnal lain ada. Maknanya jurnal ni dia tak sesuai. Mungkin dia tak, bukan adalah topik yang kita buat tu adalah not the current issue yang dia orang tengah bincangkan untuk jurnal dia. And maybe topik yang kita buat tu is not relevant for their journal. So don't worry, don't give up, and please revise balik your paper and send it to other journals. Dia ada banyak lagi jurnal yang boleh kita ambil kira selain pada jurnal yang satu ni. Tapi dulu memanglah macam bila kena reject tu, dash rejection tu memang satu hari, dulu 3 bulan. Sekarang kalau dash rejection 1 hari je lah yang sedih. Esok tu tak sedih dah lah, kita akan menulis lagi. And then yes, bila you dapat minor correction, you doa lah minor or major. Saya kalau major correction pun saya dah happy. Kalau jurnal tu berindeks lah, Scopus dan juga ISI, kalau dapat major tu seronok dah sebab reviewer baca, reviewer komen dan saya boleh betulkan balik. And then yes, rejection ni adalah yang saya cerita tadi. When come to rejection, but don't worry, ada many other journals that we can consider. After we kena reject di sini, then you have to go back the whole process to balik start daripada mana? Journal selection, submission, review dan sebagainya. Okay, this is the main thing that you kena ingat dah dalam key components of publication. Okay, in index journal. Yes, what should you publish? Basically, banyak benda you boleh publish, okay? Okay, you can publish a results or method that is new and also unique, okay? You also can publish reviews or summaries of a particular subject macam guna SLR, bibliometric analysis. Saya ada 3 ataupun 4 paper yang SLR yang memang diterima dalam index journal. Dan yang terbaru, my paper dalam SLR dipublish dalam ESCI lah. ESCI ni adalah WOS yang tak ada impact factor tu lah. Maknanya apa yang saya nak nyatakan di sini,
even though your paper is a concept paper with SLR, a very systematic way doing that paper, you still have ada potential to be published in this what we call index journal. Okay, and then writings that contribute to the developments of scientific knowledge or understanding, and then help in providing solutions to certain critical issues such as climate change, poverty, and also COVID-19. Okay, I have another one paper yang memang publish di no, not publish, dah minor correction, tengah buat correction, dah hantar yang terbaru. Saya cerita pasal COVID-19. Saya try to relate with COVID-19. And then itu adalah Scopus, tak salah saya Q3 or Q2. Macam itulah. So maknanya kadang-kadang kita kena menulis mengikut what is the most current and the most relevant issue yang kita nak kena fikir ketika itu. Sebab journal ni kadang-kadang dia kata tak relevan. Sebab sekarang dia nak isu lain, tapi kita tulis isu lain. Macam-macam lah journal ni dia punya requirements. Okay, and then maybe you can write something that relate with successful of completions of a project. For example, kita di UiTM Kedah ni saya nampak ramai yang very active dalam apa panggil tu? IID, isn't it? So why don't you write how actually you develop that product? Okay, from the A until the Z, maknanya from the beginning until the end, how you develop that product, you know, macam mana you develop system you, macam mana you develop buku you, ataupun macam mana you develop your product, apa-apa saja product, your design for AD lecturers, you actually boleh cerita macam mana you produce that product. So you develop that product. Meaning to say you write it from A to Z, and then I'm sure when you actually develop product, dia akan melalui proses-proses. Mesti you kata metodologi dia apa? Metodologi tu proses bagaimana you actually produce that product. You know, macam saya punya system tu, how actually you produce the system. Macam mana daripada components tukarkan dia jadi tema, daripada tema, teams, and then saya jadikan dia jadi sistem dan sebagainya. Maknanya proses dia, the whole process, how actually you develop a particular product. And then yes, a conference paper, I advise all of you, please go to the index proceedings lah. Dia ada ISI yang berindeks. Tapi weightage conference indexing conference paper ni, proceedings ni, tak salah saya masa saya jadi tirai dulu, saya duk baca Myra tu, dia 7 paper tu ataupun 5 paper dia baru equivalent dengan one index paper. So buat apa nak penat-penat buat 7 baru sama dengan 1. So why don't you just go terus kepada index journal? Sebab conference paper ni ataupun walaupun dia berindeks, dia 7 dia baru sama dengan 1 index journal. So don't waste your time. Kita ni busy, we are very busy person, you know, dengan 18 hours, 21 hours, 24 hours. Just go straight to the index journal. At least go to the My Site or ERA kalau tak boleh pergi kepada Scopus lagi. Okay, tapi saya kalau boleh, saya naklah you all aim Scopus terus kan. And then materials regarding postgraduate studies, yes, ini saya rasa ramai Wawa pun dah grad di sini, you know, ramai ni doktor-doktor di sini. Why don't part of your PhD tu you publish lah. Yang tadi yang most cited tadi yang saya dapat 900 lebih tu, itu adalah part of my PhD. 2009 saya publish. Maknanya boleh publish dan menjadi satu macam pioneer lah. Maknanya orang yang, can I say the first one doing that in the area CG and also CSR yang integrate 2 masa tahun tu. Maknanya boleh publish. So make sure dalam PhD tu bukan satu je, you boleh publish like 3 paper dalam untuk PhD tu. Sebab tu student PhD or master saya
sekarang strategi saya, first thing first, go and publish SLR, at least satu konsep. Kenapa saya suruh student PhD? I think kat sini ada student PhD dan juga master pergi publish. Sebab saya kata, bila you tak publish, nanti by the time you go for YBhg, you don't claim, I'm the first one. I'm the first one. This is the first study, limited study. By the time you nak grad 3 tahun tu berlambak dah lah, studies dah buat. So, lepas tu macam mana you nak boleh kata you is actually, you are the first one, lack of study, you yang paling awal lah buat. Sekali bila examiner ni, bila dia pergi, dia akan Google, dia akan pergi Google sekolah, dia akan Google tengok ramai je buat. So dia akan tanya what make your study is actually different from the others. So untuk claim is actually this is your study, so please go and publish. Macam student PhD saya, first thing first, go for master student saya, go for SLR first to prove that memang area ni you yang buat dulu. Okay, yang kedua maybe you akan ada yang akan ada direct relationship dulu, satu paper. Direct relationship meaning to say IV and DV. And the third one maybe ada moderating lah, mediating lah, 3. See, from one PhD or master thesis, you actually can come up with like 2 or 3 papers. Sebab apa kena start with SLR first? Because we want to claim that you yang the first one, bukanlah first one. Meaning to say you buat tajuk ni. So by the time you go for Viva, you can claim, oh saya dah publish. Meaning to say memang you dah buat. You can claim that is actually walaupun lack of study kan yang buat in this area. So you termasuklah diri you yang dah publish paper tersebut. Okay, and part of incomplete research. Okay, part of incomplete research. So yes, tengah orang nak tunggu research dia siap baru dia publish. Saya pun kadang-kadang tak faham juga. Bila nak tunggu research tu siap, tunggu 3 tahun, by the time you nak publish, orang lain dah awal dah buat siap. Sebab saya tengok strategi researcher yang very good, a very good researcher ni, dia nak claim bahawa dia akan cepat-cepat nak publish sebab dia tak nak orang lain nanti ambil idea tu dia publish dulu. So you tak boleh claim dah, this is my research, this is my idea. Setengah orang, dia dah tahu dah tajuk tu, maybe dia dah nampak you present, maybe you dah hantar bincang dengan sesiapa, you share. But knowledge is for sharing. You memang kena share. You kena share knowledge, tak boleh simpan. You kena share with the others. Baru dia akan berterusan kan. Berterusan maknanya akan diguna pakai, tu pahala tu semua tu. Pahala kan. Okay. And then apa yang penting adalah yang you kena publish supaya you claim bahawa macam Aziz dah dapat FRGS, Faizura dah dapat. First thing first, go and publish SLR dulu. Okay? Ataupun supaya claim saya yang buat dulu ni. Lagi by the time nak tunggu 2 tahun ataupun 2 tahun setengah baru nak publish, dan orang lain dah ambil idea tu, publish dulu. Saya yang buat dulu ni. Tengok tahun 2022 saya dah publish. You nak tunggu 2024 baru publish, by the time tak boleh jadi apa dah lah. This is my sincere advice to all of you. Okay. Okay. Criteria for a scientific article, so dia kena ada formatting, word count, language and structure, lower plagiarism rate, clarity, coherence, completeness, originality and also novelty, and then significance. Okay, it happens zaman dulu masa tak berapa nak pandai, dulu tak, sekarang pun tak pandai. Saya submit je artikel ni. Saya tahu saya punya number of words tu melebihi, tapi saya saja try and error sebab kadang-kadang bila kita menulis excited kan, tulis sampai 8,000, 9,000 words. And then saya hantar, saya dapat desk rejection sebab saya tak mengikuti format ataupun format journal tersebut. So be careful. So please read the scope and also the formatting of that journal yang you nak hantar. So it is very important. So kalau lebih pun, kalau boleh jangan lebih lah. Kalau dia kata 8,000 words, make sure 7,900 lah. Kadang dia including references. So
Bayangkan including references. Kalau paper you tu reference banyak, so banyak mana je lah boleh tulis kan, sikit je. Sebab jenis macam saya, memang kadang-kadang 10,000. 10,000 tu sampai 10,000. Seronok menulis sampai 10,000. 10,000. 10,000 ni tak banyak journals yang menerima 10,000 words. To tell the truth, the best range of writings and articles is 7,000 to 8,000. Not many journals actually will actually accept more than that. Okay, tak banyak lah. I think yang pergi for 10,000. So please read dia punya journals aims and scope dia. Okay. Okay, before I go to the structure of research and articles, do you have any questions before saya nak cerita satu-satu? Feel free to ask. You know, this is like a sharing sessions, not like saya kena cerita je semua. Prof, kita ada satu soalan. Tadi yang rasanya Dr. Norzani tanya yang bila Prof cakap pasal ranking jurnal tu, my journal tu di level mana, Prof? My journal dia bukan my site. Dia my journal ni adalah journal yang dirankkan dalam Malaysian punya database. Kan KPT kan ada my journal tu yang Malaysian punya, tapi dia bukan my site. Selalu orang tertukar kan. My journal bukan. Dia okay. Dalam senarai my journal dia akan ada journal yang di index dalam my site. You kena be careful dua benda tu. My journal tu bukan my site. Dia bukan berindeks. Dia adalah satu lagi journal yang Malaysian punya. Dia adalah Malaysian journal. My journal tu Malaysian journal. Tapi dalam Malaysian journal tak all Malaysian journal is my site. Malaysian cited. Okay. What else? Saya nak share with all of you tentang online database ni. But tak apa, maybe after that kot. Saya nak tunjuk. Okay. Any question? Baik, kalau ada persoalan kepada Prof, boleh unmute mic, terutamanya di Google Meet sebelum Prof sambung perkongsian. Ada tak? Tak ada. Tak ada lagi. Boleh sambung Prof. Okay, we go to the abstract. Saya nak tunjuk macam mana nak menulis abstract. Okay, first thing first, abstract is very important sebab dia adalah first impression yang kita nak attract editors tu macam wow bila dia baca abstract. Paper ni memang new, novelty ada wow factor dan sebagainya. So you kena macam nak impresskan si editor ni, so you need to write a very good abstract. So what is abstract is all about is actually it's an important elements that summarize everything. So in general it's like 200-300 words, and then the information that the reader needs to find maknanya the reader needs ataupun the editor needs to find the article to determine what's to read next or what to do if the whole article isn't available. So that's why you need to write something yang attract the editor's attention so that bila dia baca they want to know more. Sebab dia tahu ni this is a very good one, good area, good topic, good issue, current and very relevant. So jadi you akan pass yang first initial screening of reviewing process. Okay. And then the first yang you berada dalam satu-satu artikel, but most importantly the last part to be written, and no reference please. Bila tulis abstract, no reference, jangan mention langsung reference dalam abstract, and no figures, no tables and at all dalam abstract ni. Okay, so yes, use 2-3 sentences per sections of the paper. Maknanya 2-3 sentence tu yang cerita pasal introductions, methods, results and also discussions. Okay, so yes, the content of abstract, you start with introduction first. So the introductions will start with the question you investigate or the purpose of your study, and then followed by your methods, and then the results, and the last one is on your discussions, meaning to say is more discussion ni, either cerita pasal a brief summary of your interpretations and also conclusions including implications of the
findings. Yes, this is the examples how actually this is the paper paper Dr. Rizaimi dengan saya. Yang ini adalah ISI, dalam ISI WOS Social Science Citation Index. This is Q2 WOS Q2 dan impact factor dia 2.494, okay, dan dia adalah Scopus Q2. And then how to write a very good abstract. First thing first, start with apa tadi saya kata, introductions. So introduction is all about your purpose. Okay, so the study has as a mean to has aim to identify the determinants that influence blah blah blah. Maknanya your apa panggil, your aims, your objective, dia start dengan with that. And then kalau lah you ada teori yang you nak guna, mention there. Teori apa yang you guna? By utilizing the foundations of theory, planned behavior, this study has proposed that perceived blah blah blah. Nampak tak? Start with introduction. So, okay. Dan kalau ada teori yang you guna, mention sedikit teori apa yang you guna kalau ada lah. Dan selalunya kena ada. Kalau tulis paper ni theoretical background tu mesti kena ada. Sebab saya tengok artikel yang berindeks ni dia nak memang theoretical background yang kena very strong. Sebab dia nak dengar teori part tu apa, teori part yang you guna untuk apa, to explain your framework ataupun to explain your study, okay? And then, yes, the second part is a method. So a total of 400 questionnaire were distributed among the youth in the federal blah blah blah. You guna apa, convenience sampling method, and then 110 usable surveys has been used. And then the next one is your findings, okay? The outcome of this study reveal that blah blah blah. You cerita pasal your findings. Findings ni I'm sure you ada banyak findings. Tapi editor bukan nak tahu semua pun. Dia nak tahu dalam abstract ni the main findings. Dan yang findings yang paling utama yang apa? You found in your study, findings yang main findings. And then the last one is maybe you need to share the implication. Saya ingat sampai hari ini, actually during last time, a professor from UK, saya submit kat journal I think Q2, dia dah WOS journal tu. Yang saya tulis tadi, paper yang most cited tu, okay. This professor tegur saya. Dia kata setiap kali saya tulis abstract, dia kata mana implication? Oh, saya pun terus nampak. Selalunya these European countries ni dia nak tengok implications of your study. So apa yang your study might be contribute to what? So that's why the last part ni yang tadi saya kata tu mesti adalah to talk about the implications of your study. So the outcome of the study reveals that perceived convenience and perceived policy effectiveness were proven to have significant. Yang ni dia punya result. Okay, ni dia punya outcome lagi. And then the result of the study also signify that the intention to dispose of portable e-waste also affected the youth proper disposal behavior. Dan dalam ni kadang-kadang ada juga researcher yang masukkan future research. Boleh masuk juga. You boleh masukkan future research. You juga boleh masukkan implications of your study. Sebab saya nampak editor memang dalam abstract tu paling penting dan tengok implications of your study. So barulah nampak your abstract tu compact and actually very compact dan boleh attract dan impresskan kepada siapa? Kepada editor. Okay. Okay, this is the next one. This is paper saya yang baru dipublish dalam WOS tapi cuma dia tak ada impact factor, is known as Emerging Source Citations Index. Okay, so this study saya guna SLR, nampak tak? Walaupun SLR, but yet dia boleh diterima dalam WOS. Saya tak kata, dulu I always believe that konsep paper ni macam susah lah untuk publish dalam index. But yeah, I think we need to thank Dr. Hairul because Dr. Hairul already proved to us that SLR paper can be published in this high index journal. So
kalau saya boleh, saya ada 3 journals, I think 3 paper ataupun 4 paper yang terbaru lah, latest one yang menggunakan this what we call SLR. So saya kata tadi, start with your objective. So this study seeks to elucidate the sustainable supply chain management practice, ni bla bla, and then dia punya objective, and then you guna method apa, so you kena katalah the preferred reporting items for systematic reviews and meta analysis prima has been used. So you kena cakap lah method, walaupun concept paper, even though this is a concept paper, but yet the concept paper ni dia ada systematic ways in doing this. So you need to mention in your abstract how you actually do that, this SLR, okay? And then based on the thematic analysis, this is the findings. So the author discovered 3 main themes. So bila guna SLR, kami discover 3 main konsep yang penting lah. So 1 apa, second apa, third apa. And then yes, ini adalah implications dia. So the current study is proposed to fill the gaps by reviewing the related prior research and analytical, attaining more understanding in justifying the theme of the sustainability supply chain practices by using the SLR approach. So maknanya tak ada lagi lah yang guna this SLR, so kami try to fill the gaps. That is the content of abstract. Yes, this is another examples of my paper with my PhD, our PhD student yang dah grad, dan dengan saya sebagai co-supervisor, main supervisor Prof Corina, and this is Scopus Q4 where dia start with introduction, a very lengthy introduction. Kadang-kadang setengah tu dia tak start macam terus dia masuk purpose. So it depends. It's okay. Dia kena ada introduction and dia kena ada purpose. So therefore this paper examine blah blah blah. This is dia punya purpose, and then this is yang warna purple ni adalah dia punya methods, dia guna apa, and then this is dia punya findings, and yes, last kali tu implication tu penting. Okay. This paper contributes a significant finding which highlights the importance of the website as a medium of discharging accountability, blah blah blah. So again, kita kata lagi implication dia, these findings provide valuable insights and also implications about accountability practices to several groups of stakeholders, including the local authorities, regulators, and also community. Okay, that is abstract. Okay. Then first section, introduction. Yang ni penting. Kalau tengok dulu dia macam dia kalau hourglass tu dia tengok introduction ni you memang kena tulis yang cantik lah. Saya kan kalau tulis paper introduction ni memang kena tulis yang very compact, yang boleh, yang ada semua dalam tu, sebab bila editor tu baca dia macam wow, this is good. Dia boleh tahu yang ni wow ke tak wow. Dekat mana pertama pertama abstract, the second one dia akan tengok introduction. So apa yang perlu ada dalam introductions? Okay. The first one mesti start with problem statement. Okay, problem statement ni meaning to say this is a concise explanations of the nature of the issue between what is and what should be, as well as the problem's degree, distributions and severity. Kenapa penting you nak study this issue ataupun this area? Sebab saya pernah dapat komen yang bila kena reject, dia kata this area bukan current dah. Dia kata, so saya boleh nampak. So macam mana nak buat current? So you kena tahu yang selalunya current ni adalah mengikut semasa lah, macam sekarang mungkin kita tengok pandemic, endemic, maybe we can compare between these two, and then maybe kita boleh tengok kalau dulu orang buat direct relationship, you want to introduce moderator, mediator yang tak ada orang buat. So this is something yang orang kata you try to fill the gaps, maknanya benda yang orang kata yang current dan latest yang boleh capture attentions of the editors. Okay.
And then the rationale of the study, meaning to say this has to do with the topics or the origin source as well as the problem's importance. Why it is important to study this issue. Macam saya punya the latest research yang saya dapat FRGS tahun 2018. Saya dapat FRGS 2018. Masa tu saya nak kaji pasal poverty, saya nak tengok pasal poverty, kemiskinan. Tapi tiba-tiba berlakunya COVID. Bila berlakunya COVID, saya automatically try to relate saya punya poverty research ni dengan COVID-19. So bila saya tengok COVID-19 ni adalah mungkin keperluan tu dah berbeza, dah akan bertukar. It might be changed because of the situation change from daripada tak pandemik kepada pandemik, lepas tu endemic. So I try to actually write a paper atau buat research yang tengok apa akan berlaku kepada keperluan poor community ni during COVID-19 for example. So for sure it will change, akan berubah kan sebab situasi dah berubah. So that is to show the rationale of the study, why I need to carry out this study, because rationale dia macam tadi lah, because situation change dan sebagainya. So therefore the rationale of the study, you need to have evidence from the literature review to back up your statement, but also maybe you can have newspaper cutting yang boleh back up your statement. Maknanya to show this is actually the most current issues that need to be resolved during that time. Okay. And then yang ketiga, you cerita significance of the study. This is an explanations of the types of information that will be generated as a consequence of the study, as well as on explanations of how this information will be used to address the problem contribution to the existing knowledge. So macam mana study you boleh contribute to the body of knowledge. Maknanya dia boleh enhance kepada body of knowledge. You kena highlight dalam introductions. And the last one is baru you masuk the objective of the study. So meaning to say the overall aim, maybe you can have overall aim, at the same time you might have what we call specific goals then etc. Okay, this is example, saya bagi example untuk all of you yang boleh nampak macam mana nak menulis dia, macam mana nak start buat introduction. So saya bagi step by step. Okay, this is my topic yang saya dah hantar, dah buat minor correction. Saya berdoa paper ni diterima. This is saya hantar, dulu saya aim for Q1, tak berjaya. Saya go for Q2. I think I go for Q2. Saya ni try and error. Saya tahu, kita boleh tahu level paper kita try dulu Q1. Saya pergi Scopus Q1. Okay. Dia ada Scopus Q1 tapi ISI rasa Q3. Tak salah saya, tak lepas, kena reject. So saya okay, kena reject. So dapat komen yang teruk jugalah. But yet, satu hari je tak happy. But yet esok tu tak fikir dah lah, kena betulkan. So yes, but now tengah review, paper ni tengah review dalam I think Q3 or Q2 lah, saya tak ingat. Saya telah buat revision but now tunggu hopefully accept lah. So tajuk ni adalah tajuk FRGS saya pada tahun 2018 on poverty reduction via community-based responsibility framework, quest for sustainable community. So tajuk ni setiap kali reject, tukarlah. Mula tajuk ni, lepas tu pergi tajuk lain, tukar sebab try to macam when actually your paper have been rejected, don't worry because you get feedbacks. From the feedbacks, you ambil feedbacks tu, you will betulkan dia. So dia akan lagi, you polish the paper lagi, so dia akan jadi cantik and send it to other journals. Okay. So this is the problem statement. So the problem statement ni, start with the problem statement. You ceritalah the coronavirus outbreak has been causing massive health, blah blah blah, cerita. Lepas tu you ceritalah Verma and Prakash 2020. Ni cerita pasal problem statement lagi ni. So the COVID-19, saya tulis perkataan merah tu kan. The COVID-19 situations also have tragic
consequences on employment and the firm's earnings globally. So meanwhile, Summer Hoy ni blah blah blah, dia dah study COVID-19, pandemic, poverty via reduction in each household revenue. Dia menunjukkan bahawa because of the COVID-19, poverty rates ni keep on increasing. There is employment rate pun increasing, because nak tunjuk bahawa kepentingan is very important to carry out this study. So you kena highlight lah isu-isu tu. And then, so they indicated that the United Nations Sustainable Development Goal of poverty eradication by 2030 constitute a real challenge with COVID-19. Saya nak cerita bahawa because of COVID-19 ni akan increase global poverty ni, bukan saja national but internationally will grow. Maknanya global poverty will grow for the first time since 1990, with a decade also of global poverty reduction. Ni nak show kepada editor ataupun reader, reviewer, pentingnya study ni. That is what we call the introduction part, when you start writing about problem statement. And then yes, baru you masuk rational. The rationale why you want to study this you want to study this research, ataupun kenapa you conduct this research, because at present, saya nak tunjuk bahawa at present there is a lack of empirical research. Saya highlight ni bahawa there is lack of empirical research on identifying the poor communities' priorities of their basic survival needs in Malaysia and other parts of the world. So research has merely involved a review of literature. Saya nak kata kebanyakannya cerita pasal konsep paper saja, lack of empirical evidence. So this is how you write a paper to convince the editor bahawa paper you ni konon-kononnya memang yang terbaik lah, yang tak ada orang buat lagi. You kena highlight benda-benda tu. Kata tak ada lagi orang buat, kena proof lah. Memang you kena tengok dekat Google Scholar betul tak? You bukan boleh main cakap. Meaning to say, you need to go and find the evidence that saying that memang lack of empirical research on this area. And then therefore, this paper intends to provide a richer and more in-depth analysis of poverty by identifying the priority of poor people from the perspective blah 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 by using AHP analysis approach. So the paper is, ni ayat saya yang merah ni, the paper is among the first studies that provide empirical evidence in identifying the priority of the social and economic needs of the poor communities guna konsep via the CBR concept. Saya nak prove dan saya nak convince to editors and also reviewers, actually my paper is among the first yang memang tengok konsep CBR, yang memang saya Google memang tak ada, so baru you boleh berani tulis that this is the rationale of the study. And then significance of the study, why? So dalam introduction paper yang sama, in particular we hope to have shown that this study can be a useful source of policy information. So the findings of the current study will serve. Nak cerita paper kita ni, study kita ni akan apa implikasi dia, will serve as a guide for the government and also other responsible parties to prioritize the strategies in achieving SDG nombor berapa? SDG nombor 1, SDG nombor 11 dan sebagainya. So kalau boleh bila you write a paper, try to relate dalam introduction tu dengan SDG mana yang you boleh capai. Okay, SDG mana research you ini adalah untuk capai SDG mana. Boleh bantu dalam national policy with what national policy. You need to mention. Tapi bila kita send paper to international journal, memanglah kita nak kena relate dengan national policy, but try to relate with international policy. So as the most current, semua orang tahu pasal SDG. So at least with SDG that your study is try to fulfill. So from dia ada banyak 17, you boleh pilih yang mana satu sesuai. Bila you pilih sesuai tu, you kena explain kenapa dia sesuai, kenapa study you nak achieve. Macam saya, no poverty lah, SDG nombor 1. So that's why
this is how you write the introduction section. Okay. Do you have any questions? Saya seorang je cakap ni. Prof, kita ada satu soalan daripada YouTube. Okay. Prof, kalau journal tu journal peer reviewed published by UiTM tapi belum berindeks daripada my site atau Scopus, bolehkah dikira untuk publication dalam my ATP? Boleh. Tak ada. Mungkin ada lain-lain, penerbitan yang lain-lain. Ada kategori yang lain-lain tu ya. Yalah, dia bukan berindeks lah. Dia kan nanti bila you isi dalam Prime, sistem Prime, bukan Prisma dah. Bila you masuk dalam Prime, dia akan tanya jurnal berindeks ke tak. Kalau berindeks, dia akan keluar ERA, My Site, Scopus, ISI. So kalau tidak, cakap tidak lah. Kalau tidak, tidak lah. So dalam MyATP tu, MyATP actually dia link dengan Prime. So you kena masuk dalam Prime. Bila you masuk dalam sistem Prime, baru MyATP akan appear dalam MyATP. Selagi you tak isi dalam Prime, memang takkan ada. Sebab tu bila paper saya publish, saya cepat-cepat isi supaya nanti by the time, okay, to all of you yang attend hari ni, kalau dah ada publication, cepat-cepat isi sebab by the time nanti bulan 10-11 dah lewat, sebab masa tu semua orang berebut, so sistem akan jadi macam jam lah kan. So therefore kalau ada paper yang dah publish, jangan tunggu sampai tak payahlah tunggu sampai bulan 11 ke baru nak isi. Sekarang dah boleh start isi pelan-pelan sebab MyATP dia tak akan yang you masukkan sendiri tu, dia tak ni, dia nak yang you masukkan dalam sistem Prime tu. Okay. Kita bersisi kalau ada publication apa, jangan tunggu last minute. Okay, do you have any question? Baik, daripada Google Meet mungkin ada yang nak tanya direct kepada Prof, boleh unmute mic? Ada tak? Semua mungkin dah tengah survey dah kot, jangan apa nak hantar Prof. Assalamualaikum Prof. Okay. Ya, Sakinah, Dr. Sakinah. Ya. Prof, saya nak tanya satu soalan mungkin saya terlepas sebelum ni. Antara saya ada dengar Prof sebut pasal corresponding and first outer tu kan. Ya. Kalau dalam Prime, kalau macam corresponding dan first outer tu orang yang sama, better kita klik corresponding ke ataupun first outer? First. Sebab sebelum ni saya pernah ada tanya ni, dia kata corresponding paling lagi tinggi. Tu yang confuse sikit. Rasa macam first lagi tinggi, tak salah, tapi mungkin boleh double check lah dengan RMC, mungkin Dr. Nozai ni boleh check. Tapi saya lebih suka claim first lah. Kan saya pun ada paper yang first dengan corresponding. Tapi corresponding ni selalu kita wujudkan sebab kita nak meramaikan kan untuk Myra ataupun ranking, dia main author biarlah orang lain, corresponding orang lain. So kita dah dapat 2. Kalau main author corresponding orang yang sama, kita dapat 1. Ini untuk RMC ya dengan VOA, mana kalau corresponding orang yang sama, main author dia 1. Kita nak meramaikan, sebab tu kita kalau boleh main author lain, corresponding lain, so that we will get 2 paper. Tapi saya tak tahu pula kata siapa yang kata corresponding lagi tinggi. Pendapat kawan-kawan yang sama. Okey, Dr. Nozaini. Saya rasa Prof masa Prof Nur Azhar datang hari itu kan, dia tekankan kepada corresponding. Itu yang membuatkan ramai yang merasakan corresponding author tu penting lagi tinggi pada main author. Semua salah faham tu. Ya. Corresponding tu kita nak meramaikan. Let's say kalau main author tu menunjukkan bahawa artikel tu adalah hak milik main author. Faham? Author nombor 1. Oh, saya nak kalau paper tu, research tu saya buat, kenapa saya nak bagi orang lain jadi main author? Sebab saya first author Juaini, first author, main author lagi tinggi, betul. Terima kasih Juaini, betul. Saya tak ada pula dengar kata corresponding tu, kita nak mungkin Syazwanie jadi main author, okey, Sakinah jadi corresponding. So kita dapat berapa orang yang terlibat dalam menulis paper ni? 2 dah. 2 dah. Contoh dia macam tu lah. Okay. Sebab frust jugalah kan bila kita tahu kata masa TNC datang, kalau Roshima ni tulis 5 paper, yang aktif Roshima tetap 1.
Researcher dia, author dia 1. Tapi untuk Roshima, paper dia 5, dia KPI dia dah capai contoh. Tapi untuk UiTM, Dr. Nurzaini kena ingat ni, UiTM, Roshima 1 je. Researcher yang aktif, penulis yang aktif 1. Tapi untuk Roshima ke, Syazwanie ke, Sakinah ke, Shikin ke, dia KPI dia untuk MyATP dia ada kan. Lagi banyak paper, MyATP lagi tinggi markah dia. Tapi untuk kita ni buat untuk sama-sama untuk universiti kan. So kita kena strategize supaya main author ada yang di corresponding dan sebagainya. Okay. Setahu saya memang main author tu yang menunjukkan this is my idea. This is my paper, my idea. Corresponding ni dia yang tolong hantarkan paper tu. Dia yang correspond with the editors. Itu maksud dia. Okay. Ada persoalan lagi? Ada soalan daripada peserta daripada Google Meet? Mungkin nak tanya direct terus? Ada tak? Okay, kalau tak ada, kita teruskan Prof. Okay. Tapi saya nak okay Sakinah, thank you Sakinah. Saya naklah you all strategize. Okay, paper ni saya main author, tapi strategize tu sama-sama lah menulis. Strategi saya tunjuk macam mana nak. Kita ada 4 orang boleh hasilkan 4 paper sebenarnya. Macam mana kita nak buat dia, nanti saya akan tunjuk macam mana. Okay, kepada yang tak ada PhD student atau master student kan. Ya, betul Dr. Aziz. Untuk submit dalam jurnal, betul. Dia yang correspond, dia yang submit, dia yang berurusan kan. Tapi markah tu tetap tinggi pada main author. Okay. Okay. Now we go to the literature section. So literature ni I'm sure dia adalah satu section yang penting juga because dia try to develop your arguments including appropriate citations to show who supports or who might be disagree with the viewpoints, and then focus on the most, kalau tulis tu kalau boleh, try to find the most recent literature, the latest one, and then reference the key authors, apa maknanya, stick to example from the best journal. Let's say you tulis dalam jurnal tu, tapi satu jurnal tu, artikel dalam jurnal tu pun you tak cite. Okay, it happens sampai saya pernah sekali hantar kepada jurnal Scopus lah. So bila saya dapat feedback, saya dapat minor. So dia kata editor bagi suggestion, please cite these articles, the paper. So dia bagilah. So sekali paper ni memang daripada jurnal dia. You nak hantar ke jurnal dia, tapi satu paper dia pun you tak cite, tak boleh lah. At least cite lah 1-2. You kena pergi Google lah, you nak ni kalau boleh, kalau tak boleh tak apa, hantar je dulu tengok feedback dia macam mana kan. Tapi you need to cite lah at least 1. Okay, sebab saya nampak pengalaman menulis paper ni, bila dapat feedback je, please cite this paper kan. Bila saya tengok paper ni memang journal dia, lepas tu paper editor, editor pun naklah kita cite paper dia kan. So dia pun nak juga menaikkan dia punya ranking. Okay, index dia dan sebagainya. Yes, please explain all variables involved in the study. It happens, saya kan reviewer paper, saya pun review paper juga kan, macam-macam jurnal lah. Kadang-kadang tak larat banyak sangat sampai saya reject setengah tu. Saya reject bukan apa, I don't have enough time sebab review paper ni banyak kerja kan. Okay, dia apa panggil, ambil masa. So bila saya review paper, saya ada nampak banyak study yang dia cerita IVDV, moderating variable dia ada contohnya lah, dia ada third variable dia, variable pertama, variable kedua, ada variable ketiga. Tapi variable ketiga dia tak tulis langsung dalam dia punya apa articles. Tak boleh lah. Dia tulis satu paragraf. Padahal third variable dia tu adalah contribution dia. But yet the third variable tu yang contribution dia hanya only 1 paragraph. Dia tak boleh lah, dia tak jadilah. So memang kadang-kadang kalau saya ni susah nak reject paper orang, kadang saya reject juga. Terpaksa memang teruk kan. So
dapat reject ataupun saya bagi major kepada dia. Okay. Sebab cantiklah paper dia, tapi yang contribution dia tu dia tak bercerita lebih. Dia duk bercerita IV. Kadang yang kelakarnya writers ni, authors ni, you kena explain ke semua variables you. Kadang dia explain lebih kepada IV dia saja. Padahal dia kena explain lebih dia punya DV dan juga contribution dia tu. Contribution yang dia nak fill the gaps tu. Yang tu yang you kena explain dalam paper you. Okay. Okay, this is example. Saya tengok, saya tak tunjuklah. Maknanya saya nak cerita pasal poverty ni, saya kena cerita lah. Saya nak tahu pasal economic needs, saya kena cerita dalam literature. Social needs. Lepas tu kononnya saya nak introduce community based responsibility, konsep baru. Saya kena cerita dalam paper saya detail. CBR ni, yang editor dan juga reviewer nak dengar. Kononnya yang ni saya punya contribution. But yet CBR ni saya tak cerita langsung. Tak boleh lah. So this is your contribution. Kononnya this is your paper, the first one lah yang buat CBR. Padahal CBR tak ada langsung. Tak cerita satu paragraf je. Tak boleh lah. Therefore, you can elaborate more about the new concept that you would like to introduce in this paper. Itu maksud dia. And then, ini paper saya, ini pun dah accept, tak publish lagi, the moderating effect of boards diversity on the relationship ni. Tengok saya, satu lagi saya lupa. Bila tulis paper ni dekat introduction tu, kalau boleh dah selit-selitkan dah teori apa yang you nak guna. The foundations yang akan underpin your framework. Maknanya bila kita bila editor dan reviewer baca, maknanya paper you ni memang ada strong theoretical foundation ataupun background. Contohnya macam ni, example ni saya masukkan ni IV saya, DV saya main subject matter integrated reporting. Lepas tu CG ni adalah IV. And then saya ada underpinning theory yang dalam literature tu, what is actually the theoretical framework yang explain saya punya framework. Saya guna agency theory. So saya ada hypothesis development. So macam kami accounting, setiap IV ke DV kena hypothesis. I think bidang lain pun sama. Kadang-kadang saya tengok paper tu hypothesis pun tak ada. Lepas tu hypothesis dia kumpul semua satu table je buat hypothesis. Kalau boleh setiap IV tu you develop lah, tulis how you develop that hypothesis untuk setiap variables tu. Okay. And then third sections, research method, you need to, yang ni penting lah. Kalau dapat reviewer yang memang expert dalam method ni, memang dia akan screw you habislah. Maknanya dia nak tengok whether the way you carry out this study guna various sound research method ke tak. So that's why you need to have what we call provide sufficient details to allow the work to be reproduced. So you need to demonstrate that the methodology is robust and appropriate to the objective. Kadang-kadang objektif dia tak selari dengan method dia. You kena faham tau, yang review paper you adalah orang yang expert. Those yang expert in that area memang dah buat research banyak. So bila dia tengok objektif dengan method tak tally, so dia dah kata something wrong with this paper. So automatically dia akan reject lah. Ataupun reject terus. So methods already published should be indicated by a reference. Okay, only relevant modification should be described. So focus on telling the specifics. Maknanya which objective, specific method apa you guna. So try to make sure the objective dan juga methods yang diguna adalah tally ataupun link antara satu sama lain. So these are the research method example. Saya guna AHP. Thank you to Dr. Ida Nomaya. I think itu strategi saya. Saya invite someone yang might be expert in that area to help me. I might have a very good idea, but yeah, saya bukan bagus segala benda. So that's why kita perlu bekerjasama. Sometimes you might have a very good idea, but you need to have a very good research method. Sebab sekarang kita dah third generation dah metodologi ni. Jadi saya kena invite someone that might be very good in AHP. So this
I think this paper Dr. Ida ada sekali in my paper. So sekarang dah hantar kepada correction, kita doa lepas correction accept. Saya harap tahun depan publish macam tu. Okay, so saya ceritalah what is saya guna AHP detail lagi lah. So you kena cerita AHP tu apa dan sebagainya. And then the moderating effect ni, example kena ada sampling, I think measurement, semua kena ada. Kalau you ada IV, DV, semua you kena mention in the research method. So moderating variables, control variables, data analysis, model apply. So kalau ada models tu, kalau boleh letak siap-siap models tu apa benda dan detail, sebab yang ni adalah section yang paling penting, sebab salah satu sebab kebanyakan paper kena reject adalah chapter 1, chapter awal, introduction dan juga method. Dua ni yang reviewer akan tengok. Maknanya method ni, tapi kan I have a friend yang publish very simple method. She only use SPSS je pun, but yet she managed to publish in a Q1 journals, dalam JCP. Maknanya we can actually, tak semestinya you kata saya cuma pandai SPSS je Prof, yang lain saya tak tahu. But it's okay as long as you can actually answer the methods tu, the analysis tu, method yang you guna tu can, so the method that you use is actually can answer your research objective. That's all. That is very important. Okay, you nak guna SPSS ke, PLS ke, Stata ke, apa benda lah, method yang canggih-canggih tu. So janganlah rasa saya SPSS je Prof, tak yang lain saya tak tahu. Because my friend Prof Corina published in a Q1 journals, not only 1, 2 journals, I think 2-3 articles in, if I'm not mistaken, in this Q1. Dia memang pandai lah Q1 journal, but yet dia hanya guna SPSS, tapi dia punya research tu, study dia, novelty dia tu ada. Bila novelty tu ada, benda tu current, memang SPSS pun orang akan terima dan boleh publish di Q1 journal. Saya nak share satu paper saya yang terbaru, baru je kena reject. Saya guna Stata. Saya pun ada 4 orang author, saya, Prof Corina dan 2 daripada UniSham. So this UniSham is actually my ex-PhD student. They are very good in Stata, Saya rasa buat Stata ni hebat dah lah kan. Third generation kena Stata hebat ni. But saya dah hantar ke Q1 journals, saya nak share experience. Dia kena balance, jangan cerita yang baik-baik belaka, hebat-hebat. Buat apa saya cerita yang tak hebat pun ada je berlaku macam-macam kali hidup saya ni. Kena reject dah 3 kali sampai saya duduk termenung lama dengan my co-authors. What happened to this paper? Contribution saya ada moderator, saya ada moderating variable, saya dah guna Stata, and this is most current issues, but yet kena reject. So something wrong. So saya nak kata itulah, dia kira juga maknanya jurnal tu apa keperluan dia masa sekarang. Mungkin dia tak nak tajuk ni, dia nak tajuk yang current, but maybe bagi dia adalah ESG for example lah, environmental, social and governance, ESG ataupun something yang relate dengan SDG. Dia tengok pada jurnal, setengah jurnal mungkin topik tu, area tu yang kita tengah buat tu memang dia tak nak lagi, belum masa dia. So nasib kita lah kena reject. So saya nak bagi tahu di sini, bukan bermaksud paper you tu, you rasa macam tak ada apa, guna SPSS, you tak boleh pergi for index journal. Sebab saya dah sendiri ala RUI yang hebat, kononnya saya rasa hebat lah, guna Stata, guna ada moderating, kira tengok Stata tu dia punya, macam PLS yang banyak-banyak, saya tak boleh ni. Sekali kena reject dah, 3 kali, tak tahu dah. Saya pun dah jam dah, tak tahu nak hantar ke mana dah. So maybe saya kena lower down daripada Q1, saya kena pergi Q2 pula. Macam tu. Yang ni saya bercakap Q1, Q2 bukan Scopus. Saya bercakap pasal ISI ataupun WOS. Maknanya saya kena lower down sikit, pergi ke WOS yang Q2. Kalau tak boleh Q2, saya pergi Q3. Saya akan try sampai paper tu boleh berjaya di accept. Maknanya kita ni jangan putus asa je. Itu je nasihat saya pada semua. Okay.
And then results, result I think very important sebab kita dah lagi 20 minit ya, 40-20 minit. So kalau nak cerita ni banyak lagi. Combine results and discussion section is often appropriate. Maknanya combine result tu mesti most important section of your article. Yang ni penting. Result and discussion, selalu kalau tulis paper kan kita ada 4 orang, saya akan bahagi tugas. Introduction dengan conclusion ni saya dengan Prof Corina akan tulis contohnya. Kalau paper saya dengan Prof Corina lah. So yang in research method finding saya akan bagi authors lain tulis sebab dia expert, tapi dia kena tulis dulu. Orang yang tulis findings dengan research method tulis dulu. Saya nak tahu apa dia result, kami akan discuss dan kami akan Google Meet, ada meeting, bincang. Okay, you dah analyse dah data. Apa findings dia. So kita akan brainstorm meeting dan kita akan start tulis lepas kita meeting. Itu cara kami strategize. Maknanya kita tak boleh kerja seorang-seorang. Tipu lah kalau boleh buat seorang tu hebat lah, sebab saya pun I need friends, colleague yang can come together with me and to write with me. And then yes, saya masuk strategi dia. So you have to at least 4, janganlah 6, 5. Orang tengok 5, 6. Ada satu artikel dia tulis sampai 6 contohnya, tapi artikel tu suruh you justify kenapa nak 6 orang. Yang nombor 5 ni nak buat apa, nombor 6 nak buat apa, nombor 1 buat apa, nombor 2 buat apa. You kena justify kepada editor, nombor 1 author 1 buat apa, author 2 buat apa, author 3. Ada jurnal yang minta sama macam tu. Dia ni bagi berapa contribution. So my advice to all of you, please limit to 4. Please limit to 4 and then 4 orang and then you discuss. Okay, kita nak buat paper ni, okay, introductions and also results discussion, Roshima dengan siapa tulis. Dia bahagian apa, metodologi dan finding siapa tulis. And then we come up together, sit down, meeting and then nak tulis dia apa result yang you dapat. So macam ni, macam mana nak tulis dia, you kena discuss 4 orang. Lepas tu buat lagi second paper, orang lain pula jadi main author ataupun dia ada idea, dia invite you and then you katalah introduction section, discussion and results siapa tulis. Yang ni siapa tulis. You bahagikan tugas. Bukan kata satu, banyak paper you boleh dapat kalau you betul-betul strategize dengan dia. Okay. Make sure when you write a result and discussion be clear and concise, avoid repetition. Yang ni saya lah suka repeat ayat. Sama aja. Saya pun perasan, bukan saja menulis, saya bercakap pun saya suka ulang dan ulang. Rupanya dia terbawa sampai saya menulis pun, I always repeat. So now, biasa selalu dapat komen daripada reviewer, now I know my mistakes, okay, my weaknesses. So saya cuba baiki kelemahan saya tu, okay. Maknanya try not to repeat again and again. Okay, in this result and discussion, this is where you have the chance to sell your ideas. Okay, to sell your ideas, your data. Masa ni, kalau boleh cerita sebaik yang mungkin lah di dalam section result and discussions. Okay. Yeah, this is the example of poverty yang paper saya tu. Macam mana kami guna AHP, kena letak table. Then this is poverty lagi. And then this is paper yang ada moderating effect yang guna I think PLS if I'm not mistaken ke. Saya tak ingat, banyak sangat structural model. So yes, we have the structural models. I think PLS if I'm not mistaken. Yang ni saya invite my friends from UUM. I think dia adalah Dr. Rohal. She's very good in this PLS. So we come out, I have the data and then he will analyze. So dia can come up with the result and we can sit down and discuss. Dia dapat apa, jawapan dia apa, findings dia apa, and then we sit down and discuss lah. And then sit down tu maknanya it can be through emails or through phones or Google Meet. We just discuss. So dia bagi result dia workflow model. So I start to macam menulis on the introduction and also the last section. Kita tak boleh seorang-seorang. So you need to work in team lah. So Dr. Nuzaini from now on, Dr. Nuzaini dah boleh minta semua orang ada team masing-masing. 4 orang at least.
kita ada berapa orang pensyarah di Kedah 300 lebih. Bayang kalau 300 lebih bagi 4 berapa paper dah boleh dapat. Maknanya setiap orang ada chance to become the leader, okay? Ataupun to become the main author. And then bila dia ni jadi main author, orang lain corresponding. Orang ni corresponding, orang ni jadi main. Tukar-tukar lah. So kita nak melibatkan ramai pensyarah kita terlibat dalam penulisan. Saya tahu it is very hard to publish in what we call a high index journal, but yet kalau pada yang mana beginners tu, you can go for my site dulu, you can go for ERA, tak salah pun sebab benda tu akan diterima. But yet for those yang ada PhD, saya punya advice to all of you, tolong tulis dalam at least corpus Q4 pun okey. Kalau yang baru-baru nak berjinak ni, you can go for Q4. And then tak salah kepada yang tengah nak belajar, nak pergi belajar, ambil peluang menulis ni untuk bagi you senang untuk menulis your proposal nanti. Bukan saja proposal but also your thesis, how you do. Because menulis dalam artikel, dia akan terbawa-bawa sampai menulis dalam dalam thesis. Kalau dah start rajin menulis pada awal-awal. Yes, this is the most important things, conclusions and also implications and so future research. Saya pernah tengok study yang tak ada future research. Tak boleh. Dalam last section kena ada future research. Yang saya kata tadi, implication is very important. Okay, so you put the main conclusions of the study may be presented in a very short conclusion section, which may be in stand-alone or form a subsection. Selalunya conclusion dengan conclusion, implication, future research ni dia letak dalam conclusion section selalunya, yang last sekali. Okay, from there you can tell how your work advanced in the field from the present state of knowledge, and then maybe you can state whether the intended objective of the study have been achieved or not. And then provide, ini penting, please provide the limitation of your study, sebab you takut nanti paper tu dah nak accept dah, tapi you tak letak limitation, sebab limitation ni dia nak bantu bahawa you adalah study tak cover semua benda, you cuma limit kepada benda apa, perkara apa saja. Sebab you need to tell the reviewers, you need to tell the editors that your study ni bukan cover the whole things. They are only cover limited things sahaja. So you need to put in this what we call limitation of the study. Yes, this is very important. The last one yang saya pernah ditegur oleh satu profesor kat UK, Roshima, you tulis selalu you tertinggal implications. Yang sampai sekarang dia macam duduk stuck dalam saya punya fikiran. So bila saya tulis, so I will provide the implications of the findings. You need to give for example to whom, implikasi dia pada siapa, at least kena ada, sama ada to policy, to industry, to professional body, and kalau boleh to the theory lah. Kalau teori, dulu orang guna teori A, now your study guna teori B. Past study semua guna theory A to explain the framework, but your study is something different. You use theory B to explain, meaning to say you have something contributions in your study. And last but not least, try to provide suggestions for future research. Yang ni penting. Ini adalah benda-benda yang perlu ada dalam section yang terakhir, iaitu conclusion, implications, future research. Okay. So I would like to share with all of you bagaimana saya tulis. Saya ni kalau menulis tu kadang-kadang seronok lah menulis ni, macam rasa macam bestnya dapat menulis tu, dapat puas hati sebab dia jadi compact, everything was there, semua ada kat dalam tu. So saya macam happy because dalam last section ni ialah something yang saya nak sell my idea. Okay, sebab dia dah habis dah, ada conclusion, so dia dah ada findings. So that's why saya kata di sini yang skala merah ni, saya kata the result will also help the government in allocating resources more efficiently and effectively with educating the poor to become self-sustained in the future. So saya nak cerita lagi, dalam ni adalah implication dia.
the participations and empowerments of the deprived community is a means of demand-driven growth, increasing social capital and CDD approach. So saya highlight lagi sekali, at present there is a scarcity or lack of empirical research on blah blah blah. So thus saya carry out this research lah ataupun this study. So saya highlight pula there are some limitation to this article. You kena highlight apa benda, okay, and then you kena highlight future research ataupun further work might be done in this area. That is how you write the last sections of your studies, okay. And then this is another example. Saya tulis paper moderating ni di mana this is implication to provide an insight signifying that their reporting had not yet become integrated. So companies need to look beyond their current financial model, blah blah blah. Ini suggestions saya dan juga implication dia lah. Furthermore, the result obtained from the empirical findings indicate that blah blah blah. So saya highlight lagi the board of directors is one of the most important elements blah 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 in achieving apa benda. So you kena highlight in your conclusions, implications, the conclusion sections. This is very important. Okay, so dalam artikel ni juga saya letak limitation, saya letak future research, dan future research banyak tu saya letak dalam this paper. Okay, and references please carefully check for completeness. Ada setengah reviewer yang memang dia check, dia boleh tahu tak ada pun apa references tak lengkap. Nah, dia dah boleh detect tak lengkap. So don't worry, you have Mendeley, you have many kind of software yang boleh bantu you dalam menulis paper ni. So tak macam zaman dulu-dulu susah nak dapat software kan. Sekarang macam-macam software dah ada. So I think tak ada alasan kata tak boleh sebab banyak dah benda yang boleh membantu kita untuk menulis. Okay. And this is acknowledgement, structure of acknowledgement. Kalau you ada funder macam FRGS, saya nak pesan pada semua yang dapat FRGS, please put the funder KPT tu kena letak, so that nanti bila you nak masukkan dalam you punya KPIs, kalau tak ada funder tu dia tak kira, tak capai pun KPI you tu. Sebab dalam artikel tu kena letak FRGS funder dia KPT ya, MOHE tu you kena letak dalam paper you. So kalau katalah you dah publish tapi you terlupa letak kan, so dia akan kata ni macam tak boleh terima. Ada setengah dia tak terima sebab tak letak nama funder ataupun financial supporter. Okay, I think I need to stop dulu. Banyak ni lagi. This is how you prepare cover letter dan sebagainya. I think I stop dekat situ dulu, Dr. Syazwanie. Okay, baik Prof. Okay, kita buka soalan. Okay, tambahan daripada Dr. Aziati, seeloknya software Mendeley to work Grammarly, black and white perlu ada untuk bantu dari aspek penulisan. Ya, betul dari segi software tu kan, untuk manage kita punya reference utamanya. Kadang-kadang bila kita buat manual ni ada yang terlepas pandang dan sebagainya. Baik, saya buka soalan kepada semua yang berada di platform Google Meet, platform YouTube dan juga Facebook ya. Kita dah ada, saya rasa towards the end kita dah ada lebih daripada 100 peserta lah daripada ketiga-tiga platform ya. Patutlah. Dia ada banyak platform saya. Dia ada banyak platform, jadi dia pecah 3 Prof. Dekat YouTube tadi ada 40 orang lebih. Dekat Facebook sekarang ada dalam hampir 20. Campur dengan YouTube lebih ada 100 lah. Alhamdulillah. Baik, kepada peserta daripada YouTube dan juga Facebook, boleh type soalan anda. Kita ada kepada Prof, dan kalau di Google Meet lagi senang lah, boleh unmute mic. Saya cuma nak tanya soalan je kan, apa yang menjadi masalah untuk menulis? Saya nak tahu apa masalah dia. Boleh bagi tahu kat saya tak apa masalah you all yang boleh saya, kalau saya boleh bantu, saya boleh tolong, yang rasa macam kan tak boleh menulis. Can you someone tell me what is the problem? Silakan. Kita senang ni Prof. Roshima nak tanya masalah kita dalam menulis ni.
Betul. Terutamanya di kalangan pensyarah UiTM Kedah kan. Yang ni Kedah lah. Boleh, sesiapa ada yang nak luahan perasaan sedikit berkenaan masalah. Assalamualaikum Prof. Salam. Silakan. Syikin. Assalamualaikum Prof. Terima kasih Prof. Adalah semangat sikit nak menulis. Alhamdulillah. Cuma betul lah Prof, macam saya lah, seperibadi saya nak menulis tu, saya tak, macam mana nak menjadikan ayat kita daripada intro ke LR tu menarik. Kat situ yang banyak, yang mungkin kena banyak membaca ke macam mana Prof? Ke yang kena masuk kursus ke macam mana? Kena masuk kursus lah. Nanti Dr. Nuzani akan buat the next, rasa the next lagi. So dia ada style dia nak menulis ni. Pertama you pergi baca artikel yang memang relate dengan you punya bidang yang you tengah buat tu. So you tengok apa yang dia tulis, cara dia menulis. So from there you boleh start menulis. But luckily I think nowadays bersyukur sebab you ada macam-macam software. If I'm not mistaken, you have that Grammarly, you have that paraphrasing tools. You can just go and subscribe that one. So that's the one way. Maknanya idea you memang you akan type dan tulis dulu dan you tengok macam mana past tadi dah tulis in the area. So you tengok cara writing style dia macam mana. Maknanya worst come to the worst, conclusion dia adalah you need to read lah. Memang kena membaca banyak. Baru you dapat idea. Adalah soalan yang sama juga tanya kat saya, Prof macam mana Prof boleh dapat idea tiba-tiba nak buat tajuk. Yang tu memang idea tu dia tak datang macam kalau saya duduk saja-saja no. You need to go, mana Syikin pergi Google Scholar kan. Syikin boleh tengok, katalah Syikin nak buat study pasal apa. Keyword je, tekan keyword, tengok keluar artikel, tengok apa benda dia tengah buat, macam mana dia menulis. Okay, ada style dia lah, nanti saya nak ajar dia macam mana tulis literature. Ada cara dia, apa benda, first start apa, second apa, baru kita combine ayat dia ada cara dia. Yang tu, yang ni 2 jam tak cukup. Maknanya saya cerita satu artikel tu Syikin, saya boleh ajar you menulis sampai boleh keluar dia jadi setengah paragraf. Setengah A4 paper tu. Muka surat. Tu muka surat ataupun half. Boleh. Maknanya daripada satu artikel, kita masuk purpose of the study, methods, and then methods dan juga ada cara. Nanti saya kena buat satu session macam mana nak menulis daripada artikel, transfer dia ke dalam penulisan you are writing tu nanti. Menarik Prof, menarik. Berminat sangat. Maknanya daripada satu artikel tu rugi kan. You ni adalah artikel yang you nak guna lah study you. Macam mana nak tulis dia? Sebenarnya dia ada cara dia. Start dengan intro and then purpose. Sama macam kita tulis paper tadi ni. Start with intro, purpose dia. Mesti dalam paper tu ada purpose dia. And then method apa study tu tulis. And then mesti ada conclusion dia. Kita extract, letak dia dalam satu paragraf dulu. Lepas tu apa yang you kena tengok, apa Mr. A punya artikel ni sama tak dengan study you. Mesti ada difference. Mr. A study 3 variable, you study 5 variable, you boleh tulis lah dekat situ apa yang buat study you make difference with this Mr. A punya paper. And then you tengok pula Mr. B, area yang sama, you buat pula tulisan, tulis dia, purpose dia. Okay, daripada situ you dah boleh compare 3 penjuru dah. Your study, Mr. A, Mr. B. Mr. B mungkin tengok 4 variable, Mr. A tengok 3, you punya study nak tengok 6. Dah nampak dah difference dah kan. Dah ada contribution dah kan. Mr. A direct relationship, tak ada moderator. Mr. B pun direct relationship. Your study nak buat, use your study tengok, you introduce moderator. Dah ada contribution dah kat situ. Dia ada teknik dia Syikin, insyaAllah nanti kita cuba. Okey, terima kasih Prof. Satu lagi Prof, saya nak tanya. Kata yang baru, contohnya study yang baru kan Prof. Kalau kita baca kat luar negara ada banyak lah buat study on water demand apa semua. Tapi dekat Malaysia orang tak buat. So adakah dia dikira baru macam mana? Itu maknanya tu lah contribution. Tak adalah baru sebab ada orang buat contribution you sebab dia still panggil replicate. Maknanya study di luar you replicate buat di Malaysia. Kiranya di Malaysia ni you are the first one. You kena mention in Malaysia you are actually the first one. You faham tak? You are actually the first one yang
dekat UK buat macam ni. You kat Malaysia nak ambil yang study UK nak replicate kat Malaysia. So in Malaysia, so make sure you boleh strongly guna ayat kata actually you tak payahlah kata first. Maybe the lack of study have been done in Malaysia, you will be among, kan kata you are the first, among the first ayat dia. Nampak tak ayat saya tulis tadi? Among the first. Maknanya bukan kita yang pertama nak overclaim pun. Saya selalu, kan saya juga jadi reviewer, saya juga jadi examiner, so saya tak suka bila student overclaim kata we are the first. Lepas tu bila saya Google dalam Google sekolah berlambak. So bila masa Viva saya kata pasal apa you kata you are among the first, ni ada Mr. A, Mr. B dah buat. So you boleh kata among the first. Macam tu ayat dia. Okay. Terima kasih banyak Prof. Sama. Baik Prof, kita ambil soalan daripada YouTube dulu. Boleh share bagaimana mengatasi writer's block dan cadangkan editor untuk proofreading manuskrip? Maknanya apa dia? Apa? Yang pertamanya macam mana Prof mengatasi writer's block? Ke Prof tak ada writer's block? Tak ada, saya tulis. Tak ada, tu dia. Tapi cara tulis tu, kan saya dah ajar dalam tu dia start apa, kan ada semua. Kita kan? follow step by step ya. Kan saya dah letak step by step, you follow lah step tu. Apa yang perlu ada introduction, tadi saya buat cepat sangat ni sebab saya kejar masa. Introduction tu penting, saya dah kata first start with what, followed by what, followed by what, followed by what. That is my chronology in writing a paper. Jadi kita ikut guideline tu lah. Betul. Baik, Prof ada gunakan tak proofreading service ataupun ya betul ada. Mesti saya pun tak pandai English to tell this. Not really good in English. Lainlah saya memang bukan lecturer English kan Wawa, lecturer English. Okay. So I'm not really good but yet yes I try my best to write in English. Memanglah kita kena tulis English and we need to send our paper to English native speaker proofreader. Ini saya pesan. Jangan hantar ke proofreader yang you kena pergi hantar ke English native speaker lah. Yang memang yang native lah, English native. Pasal dia punya style writing tu dia akan tengok sebab kita tulis ni lebih kepada macam Malay writing style. Sebab kita second language user kan. Malay writing style. Saya pun pernah kalau pergi hantar ke ni proofreader dia akan komen betul kan, so saya bersyukur. So you need to spend sikit lah duit. Ada setengah tu mahal like 600, 700 but ada yang okay, yang price dia okay lah, affordable. Sebab kalau yang ada grant should be no problem, yang ada FRGS ni. Sebab itulah kita perlu cari grant. Sebab kita nak menulis paper, nak hantar for proofreader. Kita bukan kata proofreader, kita nak hantar for, kadang-kadang kita nak pergi open access kan, kadang-kadang boleh pergi open access yang 6,000, 7,000, for sure lah we won't use our own money for that. And Alhamdulillah UiTM ada platform yang boleh diguna pakai, yang baru-baru ni TNC ada bagi tahu 10,000 ke untuk satu paper, tapi Q1 journal. Kalau you berjaya pergi Q1, you can just minta daripada office TNC PNI. Okay. Okey, seterusnya daripada Dr. Syafila Supri, ni saya rasa masalah universal kita semualah. Motivasi tu ada Prof. So macam mana Prof curi masa untuk manage masa dalam penulisan? Sebab kadang-kadang bila tulis tu separuh jalan je. Motivasi dah ada, idea dah ada tapi tak jadi paper. Macam mana tu Prof? Aduh, saya nak bagi tahu. Sebab tu please go and select the best team ever. Okay, you kena ada kawan-kawan. I'm sure kawan-kawan you ramai. Cuma tak tahu cara. Saya baru tahu kata, Prof, kami bukan tak mahu tulis, kami tak tahu cara dia. So sebenarnya boleh bertanya, mungkin Dr. Zaini saya nak suggest letaklah expert dekat RMC so that you namakan dia expert so that bila orang ada masalah they can just refer to this expert lah. Dr. Zaini, maybe you letaklah siapa-siapa yang rajin menulis sebagai experts. So maybe bidang accounting dan business, sikit-sikit saya finance, mungkin saya boleh tengok ke. Okay, kita ada juga doktor-doktor lain yang rajin menulis, bukannya ramai, I'm sure ada yang menulis. So create experts tu so that these experts akan all the time membantu kepada siapa-siapa yang tiba-tiba jam, yang tak boleh nak menulis, tak ada idea, betul ke salah ke, so that they can refer to this. Maybe you can create these experts punya. Okay, insyaAllah Prof. Ya, komiti ke apa semua. Okay, apa Syafila punya soalan?
Macam mana nak konsisten? Konsisten. Okay, saya bagi idea. Masa kelas, I'm sure that waktu kelas 8 to 5, kita memang busy. So, takkan 8 to 5, rasanya ada yang kelas tak ada, ada hari yang you free kan? Mesti dalam seminggu, nanti cuba kosongkan timetable you hari Khamis petang. And I'm sure Khamis petang semua orang tak ada kelas, betul? So, ambil masa Khamis petang, kita habis pukul 3:30. So lepas lunch 2 sampai 4 duduk dan tulis. Boleh tak kita konsisten macam tu? Satu. And I'm sure 8 to 5 memang waktu kerja hari lain busy. Tapi hari Khamis 2 to 4 siapa nak suruh saya buat kerja waktu ni minta maaf, I need to write, I need to sit down and write. Hari lain boleh, tapi kalau terpaksa juga pergilah kalau ada meeting. But discipline yourself so that ada time 2 to 4. Okay, ada setengah orang dia tak nak kacau waktu rehat dia malam. Macam saya ni, itu masalah saya sebab anak-anak pun dah besar. But yet, waktu menulis saya adalah lepas Isyak 9-11. Okay, kalau hari saya rasa nak menulis 9 to 11. Kadang 9 to 12, kadang cited 9 sampai 1 dah bila dah berumur ni, tak boleh. Ya 9 to 12 saja. Itu saya, malam. Saya sacrifice waktu malam untuk menulis. But if let's say semua orang berbeza perspektif dia, you can have like Khamis 24. I'm sure minta dekat your KPP, I'm sure I dapat nampak Dr. Yanti di sini. I can see Dr. Yanti, I nampak KPP, Dr. Intan. Try to block, adakan hari-hari accounting, hari business, hari APB, hari AD, maknanya hari Ahad AD ambil, kami nak free 24 petang. APB nak ambil Isnin 24. Maknanya mungkin this is my suggestion, Dr. Nozani, maybe you can suggest to Dr. Azhari to have this lah kan. Kita nak tolong kawan-kawan kita menulis. Saya duk baca Aziati punya, Prof kata seronok menulis. Memang seronok menulis, saya nak share with all of you. Saya nak tunjuk kat you betapa seronoknya menulis. Saya nak share with all of you. Okay. Memang seronok menulis. Dalam tahun 2021, mana tadi? Syah, saya dah menjawab ke? Mana Syafila, Dr. Syafila? Ya Prof, dah menjawab. Terima kasih Prof. Okay. Ambil masa Syah, maybe Khamis minta kat Dr. Wan Faizah hari AD. Maknanya hari AD ni hari AD menulis. Khamis 24. Minta. You need to fight for your rights. Tapi satu lagi Prof, saya sokong yang Prof cakap mentor tu sebab kita tak ada orang yang boleh guide kita betul ke, salah ke. Yeah. I think Dr. Nozani, maybe you can take my suggestion just now to try to buatkan this committee lah, dia panggil expert committee. Maybe dalam APB siapa, AD siapa, and then accounting business siapa, macam tu. So that dia boleh duduk di situ, boleh membantu kan. Kita nak tolong ni supaya ramai menulis. Okay, saya nak share. Mana Aziz minat menulis. Okay, saya nak bagi tahu bahawa ya Allah, bila menulis ni sebenarnya seronok, tapi bila kena reject tu tak seronok lah. Dalam tahun 2021, 2022 saya tulis berapa paper saya nak share with all you. Kalau saya boleh buat, maknanya you all pun boleh buat. Saya menulis 22 paper. I actually menulis 22 paper dalam tempoh 2 tahun. Bermakna kalau tak tulis langsung memang tak publish. Betul? Logik tak? Kalau tulis banyak, orang kalian untuk publish dalam 20 mesti 5% lah. 10% berapa? 2 kan? Kalau 5%, 1. Memang that out of this 22, kalau you tengok warna biru tu adalah yang dah publish. Sorry. You boleh nampak tak? Nampak Prof. Okay, sekejap. Okay. Yang warna biru tu saya nak cerita. Okay, yang ni kami tulis dengan student PhD, master dah publish. Yang ni pun student. Kalau you ada student lah. Yang ni yang saya tulis, publish saya sendiri. Tulis
sendiri sebagai main dengan corresponding author. Dah accepted, dah publish dah pun. Okay, yang ni pun dah publish. Yang ni kena, saya share kat you, saya punya paper pun kena reject. Ada juga kena reject. Yang ni kena reject. Okay, yang ni dah accept. Okay, tak publish lagi. Saya, kalau you tak ada langsung menulis, kosong. You put first paper saya satu tu kena reject. Sebab you tulis satu. You kena tulis, you kena ada team. Kalau you ada student PhD, master, strategize dia. You tulis. You main. You jadi corresponding ke macam mana. You kena strategize. Yang duk sedih tu, dah lah tulis satu, kena reject. Lepas tu sedih setahun. Bukan sedih, sedih ni satu hari cukup lah. Saya pun tipu lah, tak sedih. Saya pun sedih kena reject. Saya tak tipu because paper saya pun kena reject ni. Yang ni reject. Lepas tu saya tak hantar mana lagi yang ni. Ni reject. Sebab saya buat paper on konsep paper, bukan guna paper ni saya dengan ramai lah. Kalau tengok co-authors kat situ kena reject. Yang ni pun kena reject. Baru dapat last week kena reject. Okay. Yang ni dah accept. Yang ni dah accept saya main author tapi tunggu nak publish saja. Yang ni tengah review. Okay, saya dalam setahun, okay, kalau you tulis tahun ni, kebarangkali yang publish dia bukan tahun ni. You tak boleh expect tahun ni tulis 10, mesti publish. Tak ada. Yang 10 tu satu je. Hak lain bawa ke tahun depan. Jadi setiap tahun, listen very carefully, setiap tahun memang kena menulis. Tidak boleh berhenti. Pasal kita nak capai KPI ke depan. Kalau tulis satu untuk tahun ni, publish tahun depan. Jadi untuk tahun ni kena tulis lagi sebab yang you tulis tu tak tahu bila tahun dia akan publish. You tengok saya ada 20 berapa masa 2021 ni, 22 paper. Yang biru tu publish. Yang kuning tu saya tak hantar lagi, dah siap. Kena reject tu tak payah sembang lah, memang kena reject. Major correction pun ada, review, complete, tak hantar lagi. Target apa. So you kena ada table ni so that you tahu you nak menulis paper apa dan sebagainya. Itu cara dia. Bukan kata tulis satu, lepas tu kena reject sedih. Memanglah tu tulis satu. Dia kena tulis pelbagai. Kena strategize. Macam tu. Okay, Aziz. Aziz tak ada dah ke? Dr. Aziz, okey ke? Baik, kita buka soalan. Mungkin ada untuk yang terakhir. Tolonglah strategize. Dan kawan-kawan yang ada PhD, tolong kawan-kawan yang tak ada PhD. Dia orang pun nak belajar juga tu, cuma dia orang tahu cara. Yang ada PhD pun kadang-kadang boleh tanya senior, tanya yang suka publish, bertanya. Okey. Assalamualaikum Dr. Prof. Siapa tak? Saya Fairuz. Fairuz. Okay. Prof, actually kan Prof Shiva cakap macam tu kan, macam mana kita nak dapatkan novelty tu Prof? Maksudnya bila kita nak tulis paper kan, macam mana kita tahu benda tu novelty ke tidak? Okay. Soalan kedua saya bila Prof Prof banyak macam ada juga paper yang bibliometrik kan Prof kan? Sebab saya pernah cuba guna kaedah biblio ni Prof kan, tapi saya perasan dia punya keyword tu Prof, sebenarnya keyword tu datang daripada method ke ataupun keyword tu datang apa yang kita maksudnya daripada apa yang kita rasa kat kepala kita ya Prof. Saya dengar okay method. Yang saya nampak kalau macam statistik ni method apa kita kaji yang tu ke Prof kan. Okay, terima kasih banyak Prof. Novelty tu very good question lah. Novelty tu susah kan. Saya nak cari dia, saya akan Google lah, pergi Google Scholar. Katalah saya nak buat tajuk pasal CSR. Saya type tu berjuta dah CSR orang buat dah. Macam tu. Saya sendiri pun dah tak nak buat CSR. Jadi macam mana saya nak nampak CSR ni bagi nampak lain. Benda tu ada novelty sebab dah ramai. So saya tengok dalam CSR ada berapa komponen. Pecahkan pula. Maknanya you kena macam mana Fairuz, dia macam you kena tengok kat Google Scholar and then you kena tengok bidang tu dah. Kalau you type katalah tajuk you nak buat CSR, you pergi Google
type CSR keluar dah 500,000. Maknanya ramai dah orang buat. So kat mana you nak bagi nampak dia ada novelty? Saya selalu bagi tahu kat student ni, go back pada PhD lah. You kena ada third variables lah yang maybe akan menunjukkan bahawa tak ada orang lagi buat. Contohnya, you introduce moderating variables, you introduce mediating variables, so you introduce new variables di situ untuk jadikan dia ada novelty di situ. And then novelty yang kedua, bukan saja variables, second, third of variables. Yang kedua, you kena tengok macam CSR tadi. You pecah dia ada economic, dia ada social, dia ada society. So economic. So mungkin economic dah ramai orang buat dah, performance, financial pun dah ramai, environmental pun dah ramai. Maybe you fokus pada social, society. Maknanya daripada CSR 3 komponen, pecah dia setiap satu, keluarkan satu. So tengok pula society, tekan social disclosure. Ramai tak? Google lah pula dekat Google Scholar. Social disclosure tak ramai. Ada pun dekat negara UK ke European countries. Malaysia tak ramai. Maybe di situ ada novelty dia. Yang ketiga, novelty dia. Okay. Past studies dah guna teori A. Semua dah guna teori A. Maybe saya tengok, saya puji my friend Prof Corina. Dia pandai bab teori. So dia dah tahu kata past tadi dah ramai dah guna agency theory. Why don't you use RBVT, resource based theory, untuk dalam accounting contoh dia. So di situ ada novelty. Itu adalah itu adalah bagaimana nak mencari novelty yang saya bagi kat you idea dia. Macam mana nak mencari novelty. Boleh Cik Yung? Ada banyak dah tempat tadi. Boleh Prof. Lepas tu yang kedua, yang bibliometrik tu, I'm not really familiar with bibliometrik. Saya SLR saya tak tahu lah, rasa macam tak sama kan cap kaedah dia. Method tu adalah macam mana you, macam SLR kita guna Prisma tu, tengok kat Scopus, itu adalah method. Method bagaimana kita conduct research tu ataupun study tu, itu method dia. Pasal kita, kalau dulu, zaman saya dulu, konsep paper, tak ada SLR ni. Dulu mungkin dah ada tapi kita tak famous lagi seperti mana sekarang, sebab kita kena berterima kasih kat Dr. Hairul because dia yang memperkenalkan di SLR. Saya memang berterima kasih sebab kalau dulu konsep paper memang susah. Hanya orang yang high level like profesor yang dah lama-lama yang boleh keluarkan konsep paper. But now, semua orang dah boleh keluarkan konsep paper because kita buat SLR ni, dia buat konsep paper tu jadi dalam keadaan sistematik. Maknanya ada kaedah dia, bukan main tengok literature review. Dulu kita tengok literature review, dia ada kaedah dia. Sebab tu method dia tu yang kita tulis kat bahagian method is how actually kaedah yang kita guna untuk come up dengan team. Sebab bila guna SLR dia akan keluar team dia, keywords dia. So, maknanya you kena cerita kaedah macam mana nak keluarkan keyword dia. Itulah maksud dia. Okay. Mana? Cik Yung? Okay. Okay Prof. Thank you Prof. Baik, kita buka satu, mungkin ada lagi, mungkin yang terakhir ke? Okey, Dr. Aziz. Okey, Dr. Aziz kata kebiasaannya kita buat video dulu, SLR, meta analysis, tapi tak ada masalah kita nak buat SLR atau meta dulu dan video. Ini tambahan kepada soalan Cik Yung tadi. Ya, pasal yang saya memang biblio ni saya tak. Saya UM sekarang tengah famous tentang biblio ni. So ambil pergi belajar biblio ke SLR, pergi learn for apa benda yang kaedah baru, pergi belajar. Masih ramai lagi yang kena keluar dan pergi belajar untuk tahu kaedah-kaedah baru ni. Okey, ada lagi soalan? Baik, ada apa soalan? Kita mungkin yang terakhir, kita pun dah 12.20 ni, tak cukup masa ni Prof 2 jam ni, kita buat lebih sebenarnya. Tapi seperti yang Dr. Zaini cakap tadi, insyaAllah lepas ni Alhamdulillah akan mengadakan lebih banyak sesi perkongsian mungkin secara hands on ataupun bootcamp ya Prof. Kita kurung siapa yang nak menulis ni 2 hari ke sampai mengeluarkan satu paper insyaAllah. Betul. Banyak komen di YouTube dan Facebook ni terkesima lah dengan Prof punya publication tadi 22 paper. Kalau macam yang baru-baru macam saya ni nak keluarkan satu pun jenuh juga tu.
Sebab tu kita ada strategi dia. The next one kita kena strategize dah. Dr. Zaini, we need to strategize. Saya buka apa tengok semua doktor-doktor ni sebenarnya dia orang nak menulis. Saya yakin dia nak menulis. Saya yakin. Betul tak Dr. Wawa? Betul kan? Nak. Betul. Nak sangat-sangat. Betul. Kita akan strategizekan dia. Macam for the first thing first, go and find 4 orang sahabat yang okay, tak semestinya dalam UiTM tapi you kena jadi main author. Main author adalah UiTM Kedah, so you boleh cari daripada universiti lain ataupun strategi lagi satu, ambil daripada overseas to become your co-author, yang tu lagi bagus. Maknanya kalau you ada kawan-kawan daripada Australia, UK, co-authorskan dengan dia orang. So kita bekerjasama, so lagi baguslah. Ya. Okay. Lagi apa-apa lagi? Ada yang tak ada? Okey, jika tak ada, kita pergi ke sesi seterusnya. Sebelum kita berakhir, kita nak minta peserta di dalam Google Meet ini untuk buka kamera untuk kita sesi bergambarlah sekejap dengan Prof Roshima. Ramai ni sebenarnya yang ada di 35 orang. Boleh buka kamera sebentar untuk kita ambil gambar print screen. Sama-sama semua yang hadir, yang dengar. Terima kasih. Tu ada. Saya punya RA pun ada tu. Dr. Nuzarifah. Oh ada tu semua. Happy lama tak jumpa kawan-kawan. Mana Zila? Saya nampak nama Zila tadi. Mana Zila? Kak Zila. Ada. Buka Nak tengok muka lah. buka kamera Kak Zila. Permintaan Prof ni. Dah buka dah. Oh buka dah. Okey, kejap. Kejap. Ustaz Daeng, apa khabar? Nampak Ustaz Daeng tu. Alhamdulillah. Baik, okey. Saya akan kira. Yes. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua kepada yang hadir. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua partisipan dan terutama sekali Prof Roshima yang meluangkan hampir 2.5 jam daripada masa Prof daripada kesibukan menulis lah untuk berkongsi dan saya rasa memberi inspirasi lah kepada semua yang hadir pada hari ini daripada 3 platform iaitu YouTube, Facebook dan juga Google Meet ini. InsyaAllah seperti mana Dr. Zaini kata, nantikan banyak lagi perkongsian daripada ataupun program-program daripada RMU dan juga PJI untuk terus kita pensyarah UiTM Kedah di sebalik kesibukan. Saya rasa kesibukan kita ni bukan bermusim, rasanya setiap masa pun sibuk. Ada kelas sibuk cara ada kelas, tak ada kelas sibuk cara ada kelas pula. Jadi seperti yang Prof kata tadi, kita yang kena cari masalah dan sebagainya. Dan insyaAllah saya rasa pihak RMU dan juga PJI akan terus memberi motivasi, memberi inspirasi dan Dr. Zaini dan tim juga sentiasa melakukan yang terbaik untuk membantu kita semua ahli akademik UiTM Kedah untuk terus menulis dalam kerjaya kita. Baik, semua dah terinspirasi dan tengok 22 artikel dalam masa 2 tahun tu, insyaAllah kalau kita tak sampai tahap 22 tu separuh pun jadilah. Boleh. Saya nak kata saya boleh, you all pun boleh. Itu je. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa nanti hantar gambar ya. Okey, boleh. Bye, Assalamualaikum.